Disclaimer: the views and opinion in this video and comments on this channel do not necessarily reflect or represent the views and opinions by this channel's broadcaster. If you have a complaint about something or find you content is being used incorrectly, please contact the broadcaster. আমরা পিএসএল ইউনিয়ন সিএইচকিউ সিদ্ধান্ত নিয়েছি কমরেড মনি বোসের উপর একটি সোভেনিয়ার আমরা রিলিজ করব। আমরা এই সোভেনিয়ার আমরা রিলিজ করব, তারপরে আমাদের মনিদার জীবন কাজ, তার আদর্শ, এইসব বিষয়ে আমাদের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখবেন। So now we'll start our program through publication one souvenir. DSL and Union CHQ had taken a decision to publish one souvenir. So now I request our senior comrade Sampath Rao. So now formally comrade Sampath Rao will publish the souvenir. मधु प्लीज सबको दे दो, जो जो है सब लोग खड़ा होके, हम लोग खड़ा होके ये करें प्लीज। आरती दो, सब दी दो। So now Comrade Sampath Rao will release the souvenir and hand over to the souvenir to Comrade सुष्मिता बोस एंड कॉमरेड गौतम बोस, दोनों को ये सोवेनियर हैंड ओवर करेंगे और पब्लिश करेंगे। उसके बाद सबको एक एक कॉपी हम लोग देंगे। इसको फॉर्मली खोलिए। हाँ এদিকে স্যার। আমি এই মঞ্চে আসার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।
সভা পরিচালনা করবার জন্য কমরেড মনি বোস মিত্র, প্লিজ কাম অন দ্য ডায়াস। So it is a good opportunity for the Union Telecom Circle and CET Circle, Bengal Congress. The CHQ has given a chance to us to observe the Moni Bose 100th birth centenary in Calcutta. It was the CHQ decision to organize this program in Calcutta. Accordingly, our leaders, the CEC members, after attending yesterday our CEC meeting, today they have come in our called Moni Bose birth centenary program. So now we start. I will invite our leadership to come in the dais. First, Commander V.R. Nambudri, our beloved founder of our BSN Employees Union. Please come in the dais. Commander V.R. Nambudri. Now I request Comrade A.K. Padmanabhan, Vice President of our CI2 and the great fighter for our country that we have been working for. Comrade A.K. Padmanabhan, बहुत खुशी है हम लोग कि हमारा ये प्रोग्राम में कॉमरेड A.K. आए हैं. Now I request Comrade P. Abhimanyu, our General Secretary of BSN Union, to come in the dais. Our BSL Employees Union Assistant General Secretary, our senior most comrade, Comrade Sampath Rao, I request please come in the dais. বাংলাতে বলি সকলের পরিচিত নাম আমরা নাম বলে জানি। আমি কমরেড সুস্মিতা বোসকে অনুরোধ করব মঞ্চে আসুন, আমাদের মনিদার মঞ্চে আসুন প্লিজ। মনিদার ছেলে হয়তো ইতিমধ্যে পৌঁছে যাবেন, তার জন্য আমরা অপেক্ষা করছি। আমরা দেরি করবো না, আমরা শুরু করবো আজকে আমাদের প্রোগ্রাম মাল্যদানের মধ্য দিয়ে। মালা দেওয়ার মধ্য দিয়েই তার কাজ শুরু হবে। আমি যে সময় একসময় কাজ করেছেন কমরেড কেজি বোস, সেই সময় কিছুদিন কমরেড A.K. Padmanabhan আমাদের এখানে কাজ করেছেন। আমি A.K. Padmanabhanকে রিকোয়েস্ট করবো মালা দেওয়ার মধ্য দিয়ে আমাদের ইয়ে করবে। কমরেড A.K. Padmanabhan কমরেড কেজি বোসের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করছেন। সরি, কমরেড মনি বোসের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করছেন। নিচে রাখতে পারো, নিচে। ইয়েস। Now Comrade V.R. Nambudri will pay respect to Comrade K.G. Bose. Oh sorry, Moni Bose. Moni Bose. Sorry. इतना असल ये दोनों का नाम इतना बहुत कनेक्टिविटी है। Now Comrade Sampath Rao to Comrade Moni Bose.
Now, Comrade P. Abhimanyu will pay respect to Comrade Moni Bose. Gautam Dr. Ashton. Comrade Gautam Bose, please come in the gas. এখন মানবদান করবেন কমরেড সুস্মিতা বোস। গৌতম দা চলে আসুন। এখন মাল্যদান করবেন কমরেড গৌতম বোস। Comrade Moni Bose, Lal Salam. Moni Bose, Lal Salam. Moni Bose, Lal Salam. আমরা সকলেই 1 মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করে সভাটা শুরু করব। হ্যাঁ বসুন। है और वही सबसे अच्छा हमारा पे होमेज टू आवर कॉमरेड मोनी बोस होगा। नाउ आई रिक्वेस्ट कॉमरेड संपत राव और एजीएस बीएसएल एम्प्लॉइज यूनियन सीनियर कॉमरेड, जिनका एक अच्छा एक्सपीरियंस भी है कॉमरेड मोनी के साथ काम करना, बहुत इससे जुड़ा हुआ है। तो आई रिक्वेस्ट कॉमरेड संपत राव, नाउ ही विल गिव योर लेक्चर। Comrades, Comrade Animesh Mitra, Comrade AK, Comrade Nambudiri, Comrade Abhimanyu, Comrade Sushmita, Comrade Gautam, Comrade Deepankar, and Comrades. Very good opportunity to me to be here in front of all of you, and a chance given to me to inaugurate the souvenir of Moni Bose on the occasion of birth centenary of Comrade Moni Bose. Comrade Moni Bose is just like my father. If my father would have been alive, his age also would be 100 years. First time I have seen Moni Bose in Bhopal, earlier that in Calcutta All India Congress in 1981. I heard about Tarapada, Henry Barton. I could not see Dada Ghosh, KG Bose. But I have worked with Moni Bose and Nambudiri. Still I am working with Animesh Mitra and Abhimanyu. It is very glad to me to be the company for all these years with these comrades. I was first joined in the department in 1971, retired in 2011, but not retired in the union service. Everybody of my family
relatives and friends will ask always, why you are going to Calcutta, why you are going to Delhi, why you are serving to the union still, and then it is my passion. It is my right, it is my responsibility to take up the issues of the workers after Moni Bose and the earlier leaders of our movement. Agar Moni Bose in 1991 would not have elected as General Secretary defeating Gupta for E3 Union, there is no question of forming BSNL Employees Union Visakhapatnam, Andhra Pradesh. Fortunately, he won the election in 1991 Bhopal election. Unfortunately, the other group was not allowed him to work as General Secretary. When I was elected on behalf of O.P. Gupta group as a federal councillor. In 92 federal council meeting, after attending and giving vote to O.P. Gupta, then I quit the group of O.P. Gupta and joined with Moni Bose and Nambudiri. This was the story. When the split taken place in Andhra Pradesh, I invited Moni Bose as a General Secretary to Andhra Pradesh and toured on this membership mobilization and educating the people. In Andhra Pradesh at the time, 23 districts combined Andhra Pradesh, there were 23 districts, but nobody is having any knowledge about the trade union. Gupta made them like that, even including me. Then when Moni Bose was elected, then we opened our eyes and what is happening now in our E3 union. Then only started work with Moni Bose and called Moni Bose and toured in combined Andhra Pradesh 23 districts from Srikakulam to Hindupuram, Anantapuram to Adilabad, including Hyderabad. 23 districts we toured and mobilized the people and formed the BSNL Employees Union in Visakhapatnam on March 22nd of 2021. BSNL Employees Union अगर ओपन नहीं हुए तो हम बोलते रहते हैं हमेशा BSNL because of BSNL Employees Union only now BSNL is surviving because we are fighting against the government policies and we are fighting against the management policies to save BSNL. To save BSNL Employees Union अगर नहीं रहे तो ये नहीं रहता था. अगर मोनी बोस उस टाइम 91 में नहीं जीते तो ये BSNL Employees Union भी नहीं रहता था, ये BSNL भी नहीं रहता था. इसलिए मैं मोनी बोस को कुछ रेस्पेक्टफुल से उम्मीद करते I give my greetings to the members and family members. I am part of your family and thank you very much. I have to leave to Hyderabad now. थैंक यू कमल संपत साहब, जिनका एक अच्छा एक्सपिरियंस था. अब শুনেন আপনারা শুনেছেন তো কিভাবে উনি বলেছেন অন্ধ্রপ্রদেশের সমস্ত জেলাতে কমরেড মনি বোস কিন্তু সেই সময়ে কিন্তু ট্যুর প্রোগ্রাম করে প্রত্যেকটা জেলাতে পৌঁছেছিলেন, প্রতিটা কর্মচারীর কাছে বিএসএনএল ইউনিয়ন এবং সেই সময় আমাদের AI2 ক্লাস 3 নবদ্বীপ এই পুরো বিষয়টি কিন্তু আমার সম্প্রদায় এক্সপ্লেন করেছে. Our senior leader, founder of the BSNL Union, I request from here number. बोलने का समय लोग जाते हैं क्या ये क्या करते हैं. Respected President, Comrade Animesh Mitra, our veteran leader, CIT Vice President, Comrade A.K. Padmanabhan, General Secretary BSNL Employees Union, Comrade P. Abhimanyu,
Moni Bose के family, Sushmita Bose. Then Papan, I call him Govardhan Bose, because you know why he is called Papan. Kerala, there was N.P. Padmanabhan. He was a senior leader of the PND movement in Kerala. And Moni Bose and N.P. Padmanabhan was very close. So Moni Bose, to remember that name, he called his son Papan. Papan is the short form of Padmanabhan. Padmanabhan. Papan is the short form of Padmanabhan. So that way he is called. And Comrade Divangar Bose. All are here. And I am very happy that I have been invited to attend this meeting of the centenary celebration of birth celebration of Comrade Moni Bose. He thank BSNL Employees Union and especially Comrade Animesh Mitra and Comrade Abhimanyu for organizing such a inspiring meeting to remember the inspiring memory of Comrade Moni Bose. All of us were very close to the Comrade Moni Bose. Comrade AKP told about the PND movement. I don't go to that section. Comrade Abhimanyu also told about the change in the policies of the union. I don't go on all those things because it is already known to you. You are the senior leader. How it happened as told Comrade AKP, you the PND employees, you the railway employees, they started the trade union in India and went on struggled so many times, even during the British days. That was part of the freedom movement also. Whether it is Comrade Bhavdara Mukherjee, whether it is Henry Barton, V.G. Dalvi, Dada Ghosh, K.G. Bose, all those leaders, they all fought for the country and also for the workers. So we have got a great tradition. I was just telling Comrade AKP, when 1921, this AITC, the first central trade union in India, was formed. Comrade V.G. Dalvi also, who was the leader of the postal union, he was a senior advocate in the Bombay. He also took initiative, and if I remember correctly from the records, he was also part of the newly formed AITC committee. So you have got a very great tradition, comrades. And part of that, what happened, as already told here, till independence, okay, we are divided, separate unions, but after independence, the movement was formed by NFPTE together with all the unions, 9 All India Union and 1 federation. Before that there was UPTW, it was already told. It is at this time, we mentioned about the great leaders, the first Bhavdara Mukherjee, Henry Barton, V.G. Dalvi, Dada Ghosh. Then comes a new generation. The earlier generation was fighting against the British. They were all mingled together. But since 1945, that Royal Indian Navy strike, as well as the PND strike, a new development has taken place. The forward-thinking people came in the Comrade K.G. Bose, our leader, he came in 1942. In the same DET office, after 3 years, Comrade Moni Bose also joined. Well, there was a very interesting thing that some of the leaders of the postal movement, they told that because he was Circle Secretary of Postal Class 3 Union, K.G. Bose, at a period, he was Circle Secretary of Postal Class 3 Union, he was Circle Secretary of Engineering Class 3 Union, he was Circle Secretary of another union also. I don't remember that correct. So everybody claimed that they came into that postal department, telecom department in 1949. Why there was a strike? Comrade Moni was terminated in 1949 strike. Comrade KG was dismissed in 1949 strike. It took
He was dismissed after some time because the inquiry proceeding, etc. But summarily termination, and it was Comrade Gupta's wife also was terminated in Delhi for nobody participated in the strike. It was not because they participated in the strike, there was no strike. 1949. What happened? There was a meeting to take a decision for going on strike. That Federal Council, Supreme Council was to be held in Madras. But the new government, Jawaharlal Nehru government, they thought we got independence now, 47. And these people are going on strike. They are going to take a decision on the strike. How can they be allowed? The Home Minister, if I remember Sardar Vallabhbhai Patel, he was deputed to Madras to be there. And it was given direction that whoever comes to Madras to attend the Federal Council, they should be arrested at the railway station. How he dares to go on a strike? How they are going to dare to take a decision for strike when the new independent government has come? So in the Madras railway station, whether they are coming from Bengal, whether they are coming from Delhi, whether they are from others, they were all arrested. The Federal Council met, of course, and it was decided not to go on strike. Because all those leaders who had to take the decision, they were arrested. Comrade K.G. Bose, Moni Bose, etc., they were arrested and sent back to Bengal. Gupta was arrested and he was sent to Delhi. All those people went after and no decision was taken for strike. But even without a strike, thousands of people were arrested and jailed, kept in jail for 6 months, 7 months. It is at that time, Comrade Moni Bose was terminated. He was a temporary employee. So you think about it. We say 1949 strike, but there was no actual strike. Even before the strike, arresting, this has taken. This is a very great strike. That is why, when the next time, the central trade unions in India started the major united struggle in 1980, what it has been mentioned here. But there, before that, the central government employees and the PND employees were not strike. There was a new theme of things, and that is why for the first pay commission, the government understood it was not very, very efficient. But second pay commission demanded by NMPTE, they were going on strike. Now to meet the Prime Minister, it was very difficult. No minister meet the trade unions. But at that time, the Prime Minister met and said that a pay commission will be appointed. The decision was taken. That is why the strike in 1957 was withdrawn. And 1960 strike, because the pay commission report was not favorable. So either this way, to ask for a pay commission, then it is not satisfactory, then we got. So this is the continuous struggle that is going on. I want to go into all those details. And Moni Bose was, K.G. Bose, all these leaders were, Om Prakash Gupta was also part of the forward sector movement at that time. Against Ramamurthy, against other leaders, therefore they were also in jail. But after 64, a change came. In the left there was a change. Certain sections decided that the government policy, Jawaharlal Nehru policy is okay, we will support it. The other sections said no. This is the working class here to fight for the rights. And this difference in the trade union movement in the country was also part in the PNG movement also. That is why in the 1964, All India Conference was held in Trivandrum. See the difference between these two, the time I know very little, but to understand the difference, I can tell you. I was working in Canada. A local struggle took place. Because certain issues were there, local struggle took place, everybody participated, and the divisional engineer issued charge sheet, Rule 14 charge sheet for everybody.
He said all these people will be dismissed. Openly he said, all this. I was the only person who was having 5 years service. All other girls were having about a 2-month service, 5-month service. Like that, they were all girls who had just got there. What to do? If they are dismissed, what will you do? So at that time, the All India Conference in Trivandrum took place. Comrade O.P. Gupta was the leader, General Secretary. I went to Gupta, told Comrade Gupta ji, please, this is the situation. New ladies, somehow they got the job, they are going to be dismissed. Then he immediately asked, who asked you to go on strike? Who asked you to go on strike? No, I cannot take all these issues. You are unnecessary, you are going to be militant, you this thing, that thing. I heard it and I was. Then somebody told, KG is there, you go and you meet KG. I went there, that was new, I went there, met KG, then he asked me. I explained everything. Then he said, okay, let me see. In the meeting, open session, there was the telecom member, telecom operation was there. He was participating. When KG was started speaking, he told Mr. Name, Mr. So-and-so, here in Kerala, some 7 people have been issued with Rule 14 charge sheet for demanding certain things which were completely correct. It was the responsibility of the management that they have issued with charge sheets. Rule 14 charge sheet and the division NGO says they will be dismissed. What is dismissed also? Then when the member operation started meeting, he told Mr. Bose, I can assure you that no action will be taken against these officials for going on strike for a just cause. That was it. And when we returned to Cali, the division engineer through the district secretary asked me to come and meet him. I said, I am not coming to meet you. Why should I meet? At last, district secretary told, you go and meet. Then he said, you give apology. Everybody give apology. I will do something. I said, nothing doing. If you want apology, the union only will give. I will give a regret saying that I have called for the strike and I will regret, not the employee. Agreed, there was no charge. This is the difference between O.P. Gupta and KG Bose. How the workers, even a small problem they had to get. From that time onwards, I have been so much attracted with KG Bose, so that I think KG Bose came 3 times to Calicut. No other place he has gone so much time. And there is a building all over India. The first building in the name of KG was erected in Calicut, and Comrade Parul Ghosh, she inaugurated it. And at that time, that much was not connected with Moni Bose, but they met him. And then, after 1954, the leader of the movement in the telecom handed over to Moni Bose because Comrade KG passed away in 1974. From that time onwards, in all the All India conferences, we are together. There was a team, not only Moni Bose, Ranganathan, M.N. Reddy, all those, a lot of people, Comrade PVC, a lot of people, youngsters were there who wanted a new line to be taken. That is what in 1981. It was mentioned here in the All India Conference at Calcutta. When Indra Gupta wanted the organization to go on strike, Gupta did not agree. There was a very big discussion, and at least we could make O.P. Gupta to declare that you go on strike wherever possible. He will not give call even after Indra Gupta says. He said, okay, if you want, you go on strike wherever possible. So, in many places where we were majority, we were our support, we went on strike. The other did not go on strike. 1991 Bhopal conference. It is all told here. Very interesting thing was there.
Actually, Comrade Moni was doubtful. Comrade Moni was told, okay, we decided we'll go. But whether we will win, and if we contested and defeated, what will happen? All will be smashed. I told him, don't worry, we will win. Why? Because the groundwork has been done. 3 days earlier, I had gone with a comrade from Kerala, and in the railway station, each and every delegate coming from both parts of the country, I was there. I saw that they are accommodated. I saw that, discussed with them. 3 days completely along with the research committee, I was going there, and between these things were being said, what is to be done. And so I was very sure. And that is what happened. We, even though out of 35 circles, only we had 7 circle secretaries with us, we won. That is it. So, and when we won, we are all happy. Moni Bose told me, I cannot go alone to. Okay, comrade, welcome. I cannot go to Delhi alone. It is going to the den of Gupta. So he ordered me, you must certainly come to Delhi, otherwise I will not go alone. So, without going to Calicut along with the family, we went and started. It was a very difficult situation in Delhi. That is all well known to you. There was no water. Water will be cut where we are staying. We are doubtful whether we will be allowed to go to the Dada Goshwan. We went there, started living. We are given a room. We stayed in the same room. In between, sometimes the water will be cut by O.P. Gupta's wishes. Then we had to go and get the water. All those complete, so much difficulties they created, but you know, we won that continuously went on. And if you remember, Moni Bose, I said about all these things. In the winter, there was no woolen clothes for any of us, even on Delhi. And in the, even hot water was not available. You had to take in the cold water. Like that, because it was the meaning of that what K.G. Bose and Moni Bose said, that we had to fight and see that the union grows. It is all history. I will not take much time because I know the time is already late. So that is how Comrade Moni Bose led the movement. A situation came. He was General Secretary, I was President. Then in the Trivandrum Conference, I became the General Secretary and he became the President. Because we have a clear understanding. Moni Bose says, Abhimanyu told, he told, I was the Vice President of the Union. You are the AGS. You have worked in Delhi 2-3 times when Gupta was there as Assistant General Secretary of Gupta. You have been working in Delhi, you have got thorough knowledge, you know all the issues. I have been out of service from 49. So I have got one difficulty. Then I told, no, you are the leader. You are the leader of our section and you are the person to become the General Secretary, nobody else. I will fully support whatever I can do. I can write letters, I can do this thing, but I cannot contest as the General Secretary of the Union. At last, he was convinced. That is why he came. And next time, he said, I will become the President, you become the General Secretary. So in the Trivandrum Conference, it was changed. And a very difficult situation came in 1996. That was, the government issued an order. Due recognition policy. Government here. Both the President and Secretary cannot be retired people. I retired in 1996. He was already a permanent official. I retired in 1996.
So both were out. So we had a working committee in Ghaziabad somewhere. And Delhi. Moni was told that I will vacate. I told that I will vacate. We had that clear understanding between us. So both were prepared. At last somehow they told the committee to, after a very long time, how to manage. Both are insisting that they should. At last they told that you continue. Told me to continue as the. That is how. But despite he was not an office bearer, he was continuously advising, he was participating in all meetings, and till 2010 he passed away. He was always in the movement. And in 2001, when the BSNL Employees Union was formed, there was no, we said that he should be the patron of the organization. He was the patron, and also Comrade Shishir Bhattacharya, the senior, was also the patron. And one thing, when the department did not recognize Moni Bose as the terminated employee, we took the decision to go on court in the High Court. Comrade Speaker Somnath Chatterjee argued the case. We went to Somnath Chatterjee's household. He was very helpful. And when what the court said, you know, the department which allowed a person, Om Prakash Gupta, who never worked in the department, he never worked. He was in some defense establishment, he was terminated from that. He never worked in the PNG. When the department which allowed Om Prakash Gupta, who never worked in the department, and now they say that a person who has been terminated from service without showing any reason, because when termination, there is no need to show the cause why he is terminated and how he can not be allowed. So he became the General Secretary again. But then they told that you conduct another conference. All those things are history. So this is the issue now when we remember from 1974 onwards, a thorough, very close connection with us. And always when I come here, I go to Mamam's house, Moni Bose's house. And there both were, KG was also there. At that time, Parul Bose was staying there on the one side. Every time coming, we used to go there. And Moni was always put pressure on me. Why are you not taking fish? Fish is a very helpful thing. You can, whenever I go, he bring fish. I said, please, I don't take fish. That Moni Bose, and that continues even after Moni Bose passed away. And this family, entire family is a revolutionary family. KG Bose, wife is Parul Bose. Parul Bose was a teacher, and during the emergency, he was attacked by a knife, saying he was stabbed. Before emergency. Before emergency, she was. And Moni Bose, Mrs. Jyotsna Bose, he was the leader of the Calcutta Telephones who organized a series of struggles. And Sushmita, we call Mamam, she is the wife of you. I think you know, her life partner is Comrade Nilolkar Basu, now the PB member, and also NB earlier, and tribute. The entire family. Comrade Papan, always, Comrade Papan always, he was very happy. He took me to his clinic. He's a doctor, a small clinic. But you know how he is treating the persons, the same tradition, by without taking much money or limited, very sincere. He was a doctor, you know, he's a doctor, Moni Bose. So the entire family, the Moni Bose family, KG Bose family, they are progressive, and their children, Sushmita's children I know, Ranjini Bose and the other Bose.
they are both highly educated, but still they keep in the fire of KG Bose and Moni Bose. They came, Ranjini came to Calicut for another study tour, came and then contacted me. I am in Calicut. I want to see your KG Bose Mandir. I immediately took her, and there were other one or two girls also, took there and showed that KG Bose. See, even after the tour, she remembered that in Calicut this building is there. So in the same way that entire family is progressing, and we are very happy that they are all here. We have got a lot of other information, just like what Comrade Abhinyu told like that. There are a lot of incidents going on, when Comrade Moni Bose, he has got that Comrade Sambat Rao. You know Sambat Rao's election? Andhra Circle Conference was going to take place. Myself and Moni Bose went there. We did not go to the conference. We went to a comrade's residence and stayed there. We were not invited by the earlier circle secretary. So, we were Madhusudan Rao. We were in the house. What will happen? Because if we go, there will be trouble. We very well know. But in the last moment, we went there. We went there the second day. Comrade Sambat Rao, when he went to speak, he was beaten by 6-7 gundas. Sambat Rao is strong, you know. But 5-6 people beating him in the stage, and blood was flowing on his head because of the Sambat Rao. And at that time he reached there. Election was conducted. Bespoke election was conducted, Sambat Rao won. Again. And Sambat Rao was taken in a big chair and paraded through the city. Such things happened at each and every stage. But O.P. Gupta did not accept that election. That election. Again the same problem. In the same way I went to that Madhya Pradesh. Nayak, along with the Comrade Nayak, I went to Jabalpur, I think. Went to the exchange. And the exchange, when we are coming out, there was a shouting, Nambudiri, go back, Nambudiri, go back. Then I said, what is it? I said, no, they will beat you. Then I came out. And told some 20 people were told, who are you? Because I know the employees. They said, we are AITC people. We belong to the Cycle Rickshaw Union. And we were told to come and there one Nambudiri is coming from Delhi. You want to demonstrate? I said, I am the Nambudiri. I am the what do you want? They spoke to me. In Punjab, same thing happened. Jalandhar or Haryana, there we went along with Mudgil. Mudgil was the Mudgil and the circle secretary was another person. We went there. Then when we went to exchange, they said, about 20 people are there, gundas, other union. They said, we will not allow. Then I said, I am the president of the union. I will tell whatever if you want, you stop me. I alone was allowed to go inside. All these Punjabi comrades, they were not allowed. I went to the trunk exchange. There were about 200 people. I had about 50 people. I spoke for about 1 hour. You join our side. Then the senior leader there says, no, we are really happy to hear you. But we are with O.P. Gupta. Next year, in the same time, we got the 200 members. Each and every stage, the struggle has taken place, and that is why the BSN employees is so strong. It became the #1 union with first time it was not there. In the first verification, you remember, first verification what happened? That there were a lot of, but it was with a small Maharashtra we could not win. 14,000 votes were there. Almost all the votes had gone to Om Prakash Gupta, so we could not win. But next time, Maharashtra also we won. Now that is being kept till now. BSN employees in the first union, and
our magnanimity that and when the first certificate was told, management agreed 2 unions can be recognized. In the Department of Telecom, 2 unions were recognized. And we were going to get recognized as second union, but Gupta said, no, only 1 union can be allowed. So we did not get. But second time onwards we got, and NFT lost. They could not get the recognition. It was magnanimity of Comrade Abhimanyu that after 3-4 the verification, he said they'll also come to 11. So let the second union also be given the recognition. That is how the second union also getting recognition. If Comrade Gupta has agreed in the first time to recognize the second union also, then these 2 unions should have been recognized for the earlier period also. There is a lot of connected with the Comrade Moni Bose, and he was one person. His capacity was so much in writing and speaking that even when he was not an office bearer of the NFPT in the 1954-55, to draft the resolutions, he was asked. He was not an office bearer. Because Moni Bose will be asked, you prepare the resolution. Because his writing was so much excellent writing, excellent speech, and sincerity, sufferings, everything. So I am very happy that I have been able to participate in this function. I wanted to close with about some 10 minutes, but when speaking about the Moni Bose, what happened? Something else. Even for about 2 or 3 hours, I can speak on the connection with a lot of issues, things are there. But I conclude, our comrades are there, family are, they will have to tell about all those things. Yes, when we are remembering Comrade Moni Bose, as Comrade Akabi has pointed out, the country is in a different situation, the workers in a struggle, the BJP government is attacking the working class, agricultural workers, and at this stage, when we are going on struggle, the memory of Comrade Moni Bose will be an inspiring memory which will help us in moving forward. With these few words, once again thanking you all, and excuse me for taking some additional time. With all these things, I congratulate you and thank you and conclude with a blood salute for it. Thank you, Comrade Moni Bose. Comrade V.N. Nambudiri, क्योंकि long journey with Comrade Moni Bose. V.N. Nambudiri have a long journey with Comrade Moni Bose. Comrade, দেখতে পেয়ে আমাদের মধ্যে কমরেড অনিল সাহু আমাদের সিআইটিউর জেনারেল সেক্রেটারি ইতিমধ্যে আপনারা হাজির হয়েছেন। আমরা আমাদের মিটিং বেশিক্ষণ চলবে না, আর কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা মিটিং শেষ করব। আমাদের মধ্যে মনিদার ফ্যামিলি মেম্বার আছেন। আমি কমরেড সুস্মিতা বোসকে অনুরোধ করব যে উনি এসে এখন বক্তব্য রাখবেন। কমরেড সুস্মিতা বোস, আপনারা আরও 10-15 মিনিট ওয়েট করুন, আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে মিটিং শেষ করব। আমরা টাইম শুরু করেছি এবং সকলে হাজির হয়েছেন। কারণ অনিল সাহু ব্যস্ততার মধ্যেও এই প্রোগ্রামের খবর পেয়ে উনি নিজে এখানে হাজির হয়েছেন। প্র্যাকটিক্যালি কারণ অনিল সাহুকে আমরা বিএসএনের যে কোনো প্রোগ্রামেই আমরা বললে উনি চেষ্টা করেন আসার জন্য। তো আমরা খুশি গর্বিত যে সিআইটিউর আমরা রাজ্য সম্পাদককে পেয়েছি আমাদের মধ্যে। আমি সুস্মিতা বোসকে বলছি বক্তব্য রাখার জন্য। কবে সুস্মিতা বোস? সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে এবং এখানে যারা বয়োজ্যেষ্ঠ আছেন তাদের সবাইকে নমস্কার জানিয়ে, আর সিনিয়র লিডার্স যারা আছেন তাদের প্রতি আমাদের পরিবারের পক্ষ থেকে নমস্কার জানিয়ে আমি বাংলায় বলার আপনাদের অনুমতি নিয়ে বাংলায় বলতে শুরু করছি। Actually, what I have written in the souvenir, that is in English. So I think there is not much to explain about my father in English. So I can, if you permit me, I can speak in Bengali. We also understand Sanskrit because Hindi. Not even Hindi, I am speaking in Bengali. Because it's the audience is mostly Bengali, so I am taking this opportunity.
অ্যাকচুয়ালি আসলে কি হয়েছে, এই যে অনুষ্ঠানে আমরা আসতে পেরেছি, আমি দিল্লিতে থাকি, আমি আগেই শুনে মানে পরিকল্পনা করেছিলাম কিভাবে আসতে পারি আজকে, এবং আমার দাদা এসেছেন। তো আমরা সবাই ভীষণ গর্বিত যে আজকে বিএসএনএল এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের পক্ষ থেকে যে অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে আমার বাবার কমরেড মনি বোসের 100তম জন্মদিনের উপলক্ষে, সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পেরেছি। আমার বাবা এবং জ্যাঠামশাই কমরেড কেজি বোস এবং মনি বোস, যখন ওই নামের কিছু ভুল হচ্ছিল, কথাটা এটাই হচ্ছিল যে ইনসেপারেবল নেমস ইন দ্য পিএনটি মুভমেন্ট। তো সেই রকমভাবেই আমরা তাদের দেখেছিলাম, এবং একাধারে তারা যেরকম পারিবারিক দায়িত্ব পালন করেছেন, সংগঠনের কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, এবং অঞ্চলের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বা সামাজিক বা রাজনৈতিক কাজকর্ম বা প্রগতিশীল কাজকর্মে অংশগ্রহণ করেছেন, সেটা খুবই লক্ষণীয় একটা শিক্ষা ছিল আমাদের কাছে, শিক্ষণীয় বিষয় ছিল। এবং সেটাই দেখেছিলাম যে আমাদের পুরো পরিবার, যৌথ পরিবারে ছিলাম আমরা, সেই পরিবারকে কিভাবে সংযুক্ত রেখে বৃহত্তর পরিবারের সঙ্গে যুক্ত করার যে প্রচেষ্টা তারা করেছিলেন, তার জন্য আমরা বৃহত্তর পরিবারের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরেছিলাম। এই বৃহত্তর পরিবার হচ্ছে পিএনটি পরিবার, আপনাদের সঙ্গে, এবং কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী ইউনিয়নের যে বৃহত্তর পরিসর, সেই অংশে আমরা মানে সম্মিলিত হতে পেরেছিলাম। বাবা এবং জ্যাঠামশাই তারা অত্যন্ত দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে বড় হয়েছেন, কেননা একেবারে ছোটবেলায় বাবা মারা যান। আমার বাবার তখন মাত্র 11 মাস বয়স ছিল, সেই সময় বাবা মারা যান। বাবা একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ছিলেন, শিক্ষক ছিলেন তিনি। একটি আকস্মিক দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হয়, ফলে পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো প্রস্তুতি ছিল না এরকম মৃত্যুর পরে কিভাবে পরিবারকে দাঁড় করানো যায়। আমার ঠাকুমা তিনি এক হাতে এই লড়াই করলেন, সমস্ত ছেলে মেয়েকে রক্ষা করে তাদের বড় করবার আপ্রাণ চেষ্টা করলেন। এই যে দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই, তার মধ্যে দিয়ে প্রগতিশীল আন্দোলনে যুক্ত হওয়ার যে প্রবণতা, যে প্রভাব বাবা এবং জ্যাঠার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল সেইভাবেই, এবং তারা অঞ্চলের প্রগতিশীল কাজকর্মে যুক্ত হয়েছিলেন। পরে বিএনটির তে যখন চাকরি গ্রহণ করলেন পরিবার হিসাবে, তখন কিছুটা সুদিনের মুখ দেখা গেল, কিন্তু তারপরেই 46-এর আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়া, এবং আমার মা, আমি মার কথা বিশেষভাবে বলতে চাই। মা 29শে জুলাই যে রাজপথে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন হয়েছিল, পিএনটি মুভমেন্ট, সেই 29শে জুলাইয়ের আন্দোলনে মা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, কিন্তু মা তখন মাত্র 20 দিনের কর্মচারী ছিলেন পিএনটি টেলিফোনে তিনি যুক্ত হয়েছিলেন, এবং 20 দিনের মধ্যেই সেই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন, ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তারপরে 49 সালে যখন চাকরি গেল, তখন গোটা পরিবার এই দুই ভাইয়ের পিছনে দাঁড়ালো, তা নয়তো পরিবারকে তুলে আনা সম্ভব ছিল না। বাড়িতে কোনো সক্ষম উপার্জনক্ষম মানুষ ছিলেন না, ফলে পুরো পরিবার যদি একসঙ্গে না দাঁড়াতো, তাহলে পরবর্তী সময়ে এই দুই ভাই কিভাবে লড়াই করা তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ত। এবং পরবর্তীকালে কিভাবে পিএনটি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন, বিএসএনএল ইউনিয়নের এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা হয়েছে, তার সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন, এগুলো আমার বলার কাজ নয়। কমরেডরা এখানে আছেন, তারা বলেছেন, এবং আপনারা আমাদের থেকে অনেক বেশি অনুভব করেন, অনেক বেশি জানেন, আমরা সেটা জানি। যে কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমার বাবা এবং জ্যাঠা, তারা যে তাদের কথা যে কমরেডরা এখানে বলছেন, সেই কথা একইভাবে আমাদেরও কথা, কেননা আমরা এই বৃহত্তর পরিবারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছি। আমাদের এমন দিন বোধহয় যেত না যেদিন রাত্রে খাবারের টেবিলে আমরা কেবল পারিবারিক সদস্যরা খাচ্ছি, পরিবারের সদস্যরা, সঙ্গে অন্যরা না থাকলে আমাদের মনে হতো যে আজকে কেউ নেই, কিছুটা অভাব বোধ করতাম, এবং সবাইকে
কাকা, আঙ্কেল এই সম্বোধনে ডাকা আমাদের স্বভাব ছিল। পরিবারের অংশ হিসাবে দেখতাম আমরা। ওই কমরেড সম্পতরাও বললেন যে আমি পরিবারের একজন সদস্য ছিলাম। ঘটনাচক্রে তাই আসলে নামুদিরি আঙ্কেলের কথা আমরা সব সময় বাড়িতে আলোচনা করি। আমার মেয়েরা, আমার দুই সন্তান, তারা খুবই আন্তরিকভাবে নামুদিরি আঙ্কেল যখন ফেসবুকে কিছু পোস্ট করেন সেগুলো পড়তে থাকে এবং আমরা চর্চা করি এই বিষয়ে। আর এই যে বৃহত্তর পরিবারের মধ্যে অংশ মানে তার অংশ হয়ে যাওয়া, সেটা সম্ভব হয়েছিল বাবা এবং জ্যাঠামশাইয়ের যে আন্তরিক প্রচেষ্টা তার মধ্যে দিয়ে। এবং শুধু পরিবার নয়, পরিবার, যৌথ পরিবারকে তো একসঙ্গে রাখার চেষ্টা তারা করেই ছিলেন। এবং যে অঞ্চলে আমরা থাকতাম, বেলেঘাটায় যেখানে থাকি আমরা, সেই অঞ্চলে এমন মানুষ ছিল না যারা দরকার হলে, অঞ্চল কেন, সংগঠনের কাজের জন্য নয়, বাচ্চার দুধ, আমার মনে আছে ছোটবেলায় ওই গ্ল্যাক্সো কোম্পানির থেকে দুধের জোগাড় করতে হতো, কেননা দুধের তখন সংকট সৃষ্টি হয়েছিল। এটা হচ্ছে 1972 সালের কথা বলছি। 1972 সালে বাবার তখন চাকরি করছে ইন্ডিয়ান অক্সিজেনে। এই পিএনজি থেকে বাবার যখন চাকরি চলে যায়, তারপর নানা জায়গায় ঘুরে ইন্ডিয়ান অক্সিজেনে বাবা চাকরি করতে শুরু করে। ইন্ডিয়ান অক্সিজেনে চাকরি করছেন, পাশে হচ্ছে গ্ল্যাক্সো কোম্পানি। সেই গ্ল্যাক্সো কোম্পানিকে কনভিন্স করে, সেই ইউনিয়নের সঙ্গে যোগাযোগ করে, পাড়ার এবং সংগঠনের যেসব কমরেডরা আছেন, যে সমস্ত অঞ্চলের আরও মানুষজন আছেন, তাদের বাড়িতে ছোট বাচ্চা থাকলে তাদের দুধের যোগান দেওয়া, কারোর যদি চিকিৎসার কোনো দরকার হতো সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়া, কারোর চাকরি চলে গেছে তাকে কিভাবে কিছুটা সাহায্য করা যায়, বা বাবা মারা গেছেন সেই জায়গায় ছেলেকে কিভাবে চাকরি, বা ছেলে বা মেয়ে তাকে যাতে চাকরিতে বহাল হতে পারে, এই সমস্ত কাজে তারা ঝাঁপিয়ে পড়তেন। এবং বাবাকে দেখেছি একটা বিশেষ গুণের অধিকারী ছিলেন, যেটা কমরেড অভিমন্যু এখানে উল্লেখ করলেন। কমরেড অভিমন্যুর যখন রুল 37-এ চাকরি চলে যায়, তিনি কিভাবে চাকরি চলে যায় বলছি, মানে তিনি ট্রান্সফার হয়ে যান, এবং সেই ট্রান্সফার রদ করবার জন্য কিভাবে শেষ অবধি লড়াই চালিয়ে গেছেন, এটা বাবার একটা বিশেষ গুণের অধিকারী বাবা ছিলেন। এবং সেইটা যে কোনো কাজে ছাপ রাখত। আমাদের পারিবারিক কাজে তো বটেই, অঞ্চলের কেউ যদি এসে দাঁড়াতো বা সংগঠনের কেউ যদি এসে দাঁড়াতো, তাদের কাজে সেই ছাপ রাখতো যে কাজটাকে হাতে নিলে সেই কাজটাকে শেষ পর্যন্ত, তার পরিণতি পর্যন্ত পৌঁছানোটা বাবার একটা বিশেষ মানে গুণ। এবং সেইটা আমরা দেখেছি, লক্ষ্য করেছি, আমরা চেষ্টা করেছি নিজেরাও যাতে সেরকম কিছু কাজ করতে পারি। আমরা যে প্রভাবিত হয়েছি বাবার কাছ থেকে, সেটা হচ্ছে যে ছোটবেলা থেকে পাশে শুয়ে সকালবেলায় গল্প শোনানোটা বাবার একটা বিশেষ কাজ ছিল। ছুটির দিনে বিশেষ করে এটা হতো। সেই গল্পের মধ্যে যেমন পারিবারিক দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করার গল্প থাকতো, কিভাবে তারা লড়াই করে বড় হয়েছেন সে গল্পও থাকতো। তেমনি থাকতো চীন বিপ্লবের কথা, রাশিয়ার বিপ্লবের কথা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কমিউনিস্টদের ভূমিকার কথা, সেই সব গল্প ছোটবেলায় আমরা শুনেছি। এবং পরের যে জেনারেশন, পরের যে আমাদের সন্তানেরা, তারা শুনেছে, আজও মনে রাখে। আমরাও ভবিষ্যতে যখন প্রগতিশীল আন্দোলনে যুক্ত হয়েছি, সেই কথা আমাদের শিক্ষা হিসাবে কাজ করেছে আমাদের মাথায়, আমাদের হৃদয়ে। এইভাবে আমাদের বড় করার পিছনে যে চেষ্টা বাবার ছিল, তার জন্য আমি বাবার প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞ। এবং আমার জীবনের যে কোনো বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে বাবা এবং মার যে ভূমিকা ছিল, যে সাহস তারা জুগিয়েছেন। একজন রাজনৈতিক কর্মী যিনি মানে তার চাকরি করেন না, সর্বক্ষণের রাজনৈতিক কর্মী, তাকে বিয়ে করা,
সেই সাহস আমার বাবা মা আমাকে জুগিয়েছেন, এবং মা যে রাজনীতি করবেন, মা যে সংগঠনের কাজে থাকবেন, তার জন্য আমার বাবাকে আমি দেখেছি বিশেষ সচেষ্ট হতে। যখন মা রিটায়ার করলো, মা কিভাবে সামাজিক রাজনৈতিক কাজের মধ্যে, প্রগতিশীল কাজের মধ্যে থাকতে পারেন, তার জন্য বাবা পরিকল্পনা করলো এবং মাকে সেইভাবে কাজে, মা গণশক্তির কাজে যুক্ত হলো। মা ওই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদীর যে অফিস আছে, সেখানে যে এক্সচেঞ্জ তৈরি হলো, মার হাত দিয়ে সেই এক্সচেঞ্জ তৈরি হলো এবং সেই এক্সচেঞ্জ কাজ করতে শুরু করলো। মা তখন সেখানে সময় দিত, গণশক্তিতে কাজ করত। এই যে ভূমিকা দেখেছি, পরিবারের সবাই যাতে কোনো না কোনোভাবে প্রগতিশীল ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে, সেইটা অনবদ্য ছিল এবং আমাদের সন্তানদের মধ্যেও তা প্রভাবিত হয়েছে। এই কথা বলি যে আজকে যে আলোচনা আমরা করছি, যে পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষে যুদ্ধ প্রায় হতে চলেছিল এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা আমাদের বলতে হয়, ভারতবর্ষকে কিভাবে বিভক্ত করবার চেষ্টা করা হচ্ছে, এই সময়ে বাবা এবং জ্যাঠামশাই যে শিক্ষা আমাদের দিয়েছেন, যে আলো আমাদের দেখিয়েছেন, তাকে আরও মনের মধ্যে রেখে আমরা যদি পথ চলি, তাহলে আমাদের তাদের প্রতি সম্মান জানানো সম্পূর্ণ হবে। এই কথা বলে আপনাদের সবাইকে আরও একবার ধন্যবাদ জানিয়ে, এই অনুষ্ঠানের যারা আয়োজক তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে, এবং সিনিয়র যারা আছেন, I respect all of them, Comrade Nambudiri uncle, Comrade PV Padmanabhan, Comrade Abhimanyu Sampatrao চলে গেছেন, কমরেড অনিমেষ দা, এদের সবাইকে আমাদের নমস্কার, আমাদের পক্ষ থেকে নমস্কার জানিয়ে আমি আমার বলা শেষ করলাম। আমরা সত্যিই খুব গর্বিত যে বক্তব্য শুনলাম আমরা। আমাদের মধ্যে আমি অনিলদাকে বলেছি যে আপনি কিছু বলুন, অনিলদা বলল না, আমি তোমাদের এই শতবার্ষিকী স্মরণসভায় আমি উপস্থিত হয়েছি। আমি বললাম স্মরণসভা মানে তো আমি লড়াইয়ের বার্তা দেবো, মনি বোসকে জানবো, তার জীবনকে জানবো, তার লড়াইকে শুনবো, কিন্তু আগামী দিনের যে লড়াইয়ের পথ, সেটা আপনার কাছ থেকে অল্প কিছু হলে শুনতে চাই। সেই জন্য আমরা যারা এখানে এসেছি, আমরা অনিল সাহের কাছ থেকে আমরা কিছু কথা শুনতে চাই। এই মুহূর্তে আমাদের দেশের এবং জাতীয়তা, যদিও আমাদের সময় কম, তাড়াতাড়ি আমাদের মিটিং শেষ করতে হবে। আমি কমরেড অনিল সাহ, আমাদের CI2 জেনারেল সেক্রেটারি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য, তাকে আমি আমন্ত্রণ করছি কিছু কথা বলার জন্য। কমরেড অনিল সাহ, প্লিজ কাম। Comrades, President and comrades, আমি বাংলাতেই বলছি। সেটা হচ্ছে যে আপনারা যারা আজকে এখানে উপস্থিত আছেন এবং ডায়াসে এবং হলে, আপনারা সবাই জানেন যে আমাদের রাজ্যে শুধু নয়, সারা দেশে কমরেড কেজি বোস এবং কমরেড মনি বোস আমাদের দেশের শ্রমিক আন্দোলনের মানে উজ্জ্বল যে যারা নেতৃত্ব, নক্ষত্রের মতো, মধ্যবিত্ত কর্মচারীদের আন্দোলন, পোস্টাল ডিপার্টমেন্ট, টেলিগ্রাফ ডিপার্টমেন্টের যে সমস্ত সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তাদের লড়াই আন্দোলনের যে অবদান, এবং শুধু তাই না, আমাদের গোটা রাজ্যে সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলনের কথা বলুন, সাধারণ শ্রমিক কর্মচারীদের আন্দোলনের কথা বলুন, শিক্ষক আন্দোলনের কথা বলুন, ছাত্র আন্দোলন, যুব আন্দোলনের কথা বলুন, আমাদের রাজ্যে মানে আমরা মানে গোটা পশ্চিমবাংলার মানুষ, গোটা দেশের মানুষ তো নিশ্চয়ই, আমরা এই পরিবার এবং এই দুটি নাম যাদের কথা মানে আমি যবে থেকে ছোটবেলা থেকে মানে ছাত্র আন্দোলনের সময় থেকে আমি শুনে এসেছি এবং আমরা সবাই অনুপ্রাণিত হয়েছি। আজকে কমরেড মনি বোসের এই যে জন্মশতবর্ষে তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন আমি করছি, কমরেড কেজি বোসের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। সুস্মিতা হচ্ছে যে মানে একই সময়ে ছাত্র আন্দোলনে, মানে ও আমার চেয়ে একটু ছোট আর আমি একটু বড়, কিন্তু একই সময়ে ছাত্র আন্দোলনে
মানে আমরা কাজ করেছি। আর নীলু মানে নীলোৎপল বোস, আমরা বন্ধু ছিলাম, একসাথেই ছাত্র আন্দোলনে কলকাতা জেলার লিডারশিপে আমরা ছিলাম। সুস্মিতা তখন জেলা কমিটির মেম্বার। তারপরে পারিবারিক সম্পর্ক বন্ধনে আবদ্ধ সে আপনারা আজও একসাথে আমাদের পথ চলা। এবং আজকে আমাদের দেশে যে পরিস্থিতির মধ্যে এই স্মরণ আমরা এই শতবর্ষ উদযাপন করছি, এবং যে কোনো আমাদের নেতৃত্বের জন্মদিন আমরা যখন বা এই ধরনের কোনো অনুষ্ঠানে তার কর্মময় জীবন নিয়ে যখন আমরা আলোচনা করি, তখন আমরা নিশ্চয়ই সেখান থেকে কিছু শিক্ষা গ্রহণ করার চেষ্টা করি এবং আগামী দিনে আমাদের লড়াই আন্দোলন সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে অতীতের নেতৃত্বদের ভূমিকা, তাদের অভিজ্ঞতা, তাদের পথনির্দেশ, সেগুলোকে সামনে রেখে আমরা এগোনোর চেষ্টা করি। এবং স্বাভাবিকভাবে কমরেড মণি বোসের এবং কমরেড কেজি বোসের তাদের যে অবদান এবং তাদের যে ভূমিকা শ্রমিক কর্মচারী আন্দোলনের ক্ষেত্রে, সেটা আমাদের লড়াই আন্দোলনের ক্ষেত্রে আগামী দিনেও উৎসাহিত করবে। আজকে যে পরিস্থিতির মধ্যে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, আপনারা জানেন যে উদার অর্থনীতির আক্রমণ আমাদের দেশে যেভাবে তীব্র আকার ধারণ করছে এবং অর্থনৈতিক সংস্কারের নীতি যেভাবে আমাদের রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র তার উপরে আক্রমণ, শ্রমিক কর্মচারীদের যে অধিকার, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার, আজকে সেই অধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। লেবার কোড, শ্রম আইন সংশোধন করে যে নতুন লেবার কোড আমাদের দেশে লাগু করার চেষ্টা হচ্ছে, যার মধ্য দিয়ে যে দীর্ঘ লড়াই আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শ্রমিক শ্রেণীর অর্জিত যে অধিকার, ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার, 1926 সালে ব্রিটিশের যখন শাসন চলছে সেই সময়ে অধিকাংশ কলকারখানার মালিক ছিল ব্রিটিশ মালিকরা, তখন ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট। কিন্তু ভারতবর্ষের শ্রমিক শ্রেণীর সেই সময়ে লড়াই করে যে সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন রাইটস এবং বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি কলকারখানাতে ট্রেড ইউনিয়ন তৈরি করার অধিকার তারা অর্জন করেছিল। পরবর্তী সময়ে স্বাধীনতার 78 বছর, এই সময়টা যে অধিকারগুলো আমরা এখনো পর্যন্ত শ্রমিক আন্দোলন আমরা লড়াই করছি, যে অধিকারগুলোকে ধরে রেখেছি, আজকে নতুন লেবার কোড লাগু করার মধ্য দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে জেল, জরিমানা, ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের হচ্ছে ধর্মঘট যদি করে তাহলে আগামী দিনে তাকে জেলে যেতে হবে এবং তার জরিমানা হবে এবং জামিন অযোগ্য ধারায় তার বিরুদ্ধে কেস হবে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউট অ্যাক্ট 1947 যেটা, সেটাকে অ্যামেন্ডমেন্ট করে এখন যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেবার কোড যেটা তৈরি করা হয়েছে, তার 13 চ্যাপ্টারে বলা হয়েছে যে ট্রেড ইউনিয়ন করার হচ্ছে যে অপরাধ, এরকম একটা জায়গায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। ধর্মঘট বিভিন্ন অজুহাতে মালিকরা চেষ্টা করবে ধর্মঘটকে ভাঙা বা ধর্মঘট যারা করবে তাদেরকে জেলে পড়া, সেই প্রভিশন নিয়ে আসছে যা ভারতবর্ষে এতদিন ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে ছিল না। এবং যেটা আমাদের এই ধরনের একটা পরিস্থিতির মধ্যে ন্যায় সংহিতার ওই যে 111 নম্বর ধারাতে ঠিক একই ভাবে জেল, জরিমানা, ট্রেড ইউনিয়ন লিডারশিপ এবং শ্রমিকরা যদি সংঘবদ্ধ হয়, ট্রেড ইউনিয়নগুলো যদি সংঘবদ্ধ হয়, সেটাও হচ্ছে তাহলে এটা দণ্ডনীয় অপরাধ। এইভাবে হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট দেখতে পারে এবং সরকার দেখতে পারে, লেবার ডিপার্টমেন্ট, এবং তারা তাহলে তাদের ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্বদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। এই ধরনের যে সমস্ত ধারা বা যে সমস্ত আইন আমাদের দেশের পুঁজিপতিদের স্বার্থে বর্তমান সরকার করছে, এই ধরনের আক্রমণ অতীতে হচ্ছে ব্রিটিশের সময়ও ভারতবর্ষের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন এবং আমাদের নেতৃত্ব হচ্ছে তাদের সামনে এরকম চ্যালেঞ্জ উপস্থিত হয়। রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে যেভাবে আজকে মালিক শ্রেণীর হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে, গোটা দেশকে একটা ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ওয়ার্কিং ক্লাস শ্রম সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটিয়ে আজকে অধিকাংশ ইন্ডাস্ট্রি কলকারখানাতে কন্ট্রাকচুয়াল ক্যাজুয়াল ওয়ার্কার যেভাবে
বাড়ছে এবং কম মজুরিতে শ্রমিক নিযুক্ত হচ্ছে, অস্থায়ী কন্ট্রাকচুয়াল, মানে ওয়ার্কিং ক্লাস আজকে তার অর্জিত অধিকার, তার জীবন জীবিকা ভয়ঙ্করভাবে আক্রান্ত যেভাবে হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবে আজকে কমরেড মনি বোসের স্মরণসভা, এই জন্ম শতবর্ষ, কেজি বোসের কথা, এদের যদি আমাদের স্মরণ আমরা করি, তাহলে আমাদের ওদের জীবন এবং ওদের লড়াই থেকে আমাদের আজকে রাস্তা খুঁজতে হবে। আমাদের সেই যে আজকের এই সিচুয়েশনে ভারতবর্ষের ওয়ার্কিং ক্লাসকে আরও বড় চ্যালেঞ্জ আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে। এবং আমি এখান থেকে বেরিয়ে ধর্মতলাতে এখন মিছিল হবে এবং গোটা দেশের শ্রমিক শ্রেণী ধর্মঘটে ডাক দিয়েছে আগামী 20 তারিখে। আজকে সন্ধ্যা 6টার সময় দিল্লিতে অল ট্রেড ইউনিয়নের মিটিং আছে। যেহেতু গোটা দেশে আমাদের এখন যে পরিস্থিতি চলছে, বিশেষ করে কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদী হামলার পরে, তার পরিপ্রেক্ষিতে অল সেন্ট্রাল ট্রেড ইউনিয়ন 6টার সময় মিটিং আছে এবং এই মুহূর্তে 20 তারিখে ধর্মঘট হবে কি হবে না, বা আমরা কয়েকদিন পেছোতে পারি কিনা এ বিষয়ে আলোচনা হবে। কিন্তু মোদ্দা কথা হচ্ছে ওয়ার্কিং ক্লাস এবং গোটা দেশের মানুষ, ওয়ার্কিং ক্লাসের অধিকার এবং গোটা দেশের মানুষকে এবং দেশকে যদি রক্ষা করতে হয়, তাহলে বড় লড়াইতে আমাদের যেতে হবে। এবং উদার অর্থনীতির বিরুদ্ধে শুধু না, আজকে যেভাবে সাম্প্রদায়িক, আজকে হিন্দুত্ববাদী শক্তি, যেভাবে বিভাজনের শক্তি আজকে মাথা তুলছে, এবং আমাদের দেশের সংবিধান, আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রনীতি, বৌদ্ধবাদী সংস্কৃতি যেভাবে আজকে আক্রান্ত হচ্ছে, একটা মানে ফ্যাসিবাদের পথে দেশকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। স্বাভাবিকভাবে আজকে উদার অর্থনীতির আক্রমণ, সাম্প্রদায়িকতা, বিভাজনের বিপদ, তার সাথে হচ্ছে ফ্যাসিবাদের বিপদ আজকে মাথা তুলছে ভারতীয় রাজনীতি। এরকম একটা পরিস্থিতিতে আজকে ওয়ার্কিং ক্লাসকে আমাদের এই চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলা করতে হবে। ওয়ার্কিং ক্লাস ইউনিটি, ওয়ার্কিং ক্লাস ইন প্রেজেন্ট, তার ইউনিটি, এবং আরও সমাজের যে সমস্ত মানুষ আছেন যারা এই শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে চান, তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে আমাদেরকে এগোতে হবে। কঠিন চ্যালেঞ্জ, দায়িত্ব, নেতৃত্ব নিতে হবে ওয়ার্কিং ক্লাসকে এই লড়াইতে। দেশের গণতন্ত্র রক্ষা করা, আমাদের দেশের ওয়ার্কিং ক্লাসের অধিকার রক্ষা করা, দেশের স্বনির্ভর অর্থনীতিকে রক্ষা করা, এই লড়াইতে আজকে ওয়ার্কিং ক্লাসকেই হচ্ছে প্রধান নেতৃত্বকারী ভূমিকা পালন করতে হবে। এবং তার যথাযোগ্য যে ভূমিকা, দায়িত্ব আমাদের কাছ থেকে মনি বোস এবং কেজি বোস যে সংগঠন তৈরি করে গেছেন, এবং সিআইটুর আমাদের যে সংগঠন, গোটা দেশে আমাদের বামপন্থী যে ট্রেড ইউনিয়নগুলো আছে এবং সমস্ত শ্রমিক শ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ করে, অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়নকে ঐক্যবদ্ধ করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, নেতৃত্বকারী ভূমিকা আমাদের পালন করতে হবে। এটাই হচ্ছে আমার মনে হয়েছে যে মনি বোস এবং কেজি বোসের জীবন এবং তাদের কাজ থেকে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করেছি এবং সেই পথেই আমরা চলব। এই কথা বলে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার। আর বেশিক্ষণ ধরে মিটিং যাওয়ার সুযোগ নেই, কারণ এই ঘরটা আমাদের নেওয়া ছিল 4:30 পর্যন্ত, সেই কারণে শেষ করতে হবে। প্লাস অন্য একটা বিষয় আছে, একটু পরে হচ্ছে মিছিল বেরোবে এখান থেকে, সেখানেও আমাদের পশ্চিমবাংলার যারা আমাদের বিএসএন কর্মচারী আমাদের মধ্যে যুক্ত হওয়া উচিত। তাই আমি আর এই যে শতবার্ষিকী আমাদের প্রোগ্রাম খুব একটা বেশি করে বাড়াতে পারছি না। আমি শেষ বক্তব্য কমরেড গৌতম দাকে অনুরোধ করবো, কারণ গৌতম বসু, তাকে অনুরোধ করবো আপনি আসুন, এসে আপনি বক্তব্য রাখুন, তারপরে হচ্ছে আমরা সভা শেষ করি, কিন্তু বাইরে ওখানে দাঁড়াবেন, ওখানে মিছিলটা আসছে, আমরা মিছিলে যুক্ত হব। কমরেড গৌতম বসু আমাদের আজকে এরপরে তার কথাবার্তা বলবেন, তারপর আমরা শেষ করব। প্লিজ আরও কিছুক্ষণ, কয়েকটা সময় ওয়েট করুন। Dear audience, I shall deliver my speech in English. I am privileged to speak here. A privilege to be here, and I am also giving my thanks to the organizers of BSNL Employees Union
for giving me opportunity to address the audience here this evening. I won't take much time, hardly 10 minutes. And I'd like to highlight some points, some informations on my father, Comrade Moni Bose, was also my inspiration, my teacher and my mentor. Before coming to my speech, here I'm reading our son is in abroad in the Illinois University, is doing his PhD in microbiology. He has sent in WhatsApp a piece of writing on this occasion, on this 100th birth anniversary of my mother, Comrade Moni Bose. My son's name is Anubhav, and my father Moni Bose was given this name Anubhav, and dark name is Tatan. So he has written, "Dearest Dadai," you know the meaning of Dadai, that is grandfather, paternal grandfather, Thakur Dada. On your 100th birth anniversary, I am ever grateful that your comrades have gathered to remember you. I won't say too much, but only that you were and are loved, and although I did not understand your teachings then, I am beginning to understand them now. I wish we could spend some more time together and get to hear more stories that I so love to listen at night by the bedside. Although we didn't talk much, I wish we had. I miss you every day, and I hope I can make you proud in my own way. Miss you, Dadai. Great salute. Now, I want to, addressing you, I want to tell something commemorating Comrade Moni Bose, my father, on this auspicious day. It is very precise and concise speech. I am going to tell you what. Besides my school teaching, but what the teachers taught me in the school days. My father, Moni Bose, was another parallel teacher at the home, particularly in the field of English, language as well as literature. He used to teach me English writing, reading, English communication, speaking, and writing letters, essays, and all this. Whatever knowledge of English I have acquired, it is his contribution, mostly his contribution. In those days, decades back, he also, not only me, he also used to teach others in our circle this English writing, communication, speaking, reading, and all this. And you know very well that innumerable articles on telecom movement written by him, Comrade Moni Bose, were published, and he went through the articles. I am not going into details. He was also
an enormous source of my inspiration since my school days and also during my college days and also in my profession. I used to have valuable suggestions, valuable guidance from him while in profession in the earlier days in my profession, even later. Thus, not only myself but many others who came in contact with my father Moni Bose also got a lot of benefit in the form of guidance, suggestions, assistance in various fields of their life. He was a very great patron of many people in his vicinity for building their academic career because he was a very academic was oriented and adored the juniors in our family, our next generations, and also juniors in other families to build up their academic career. And he was used to get very delighted after some big achievement, either in education, in the field of education, or in the field of their working place, or any other sector, etc. He had a unique quality to inspire others, juniors in particular, so that they can go ahead on their own. There are ample such examples who have got benefited in their active life from Comrade Moni Bose's valuable suggestions and guidance. And he had a great zeal to help the others, particularly in the for some people's medical treatment, whenever there was need for to go to CMC Vellore or outside West Bengal. He used to do great initiative to save the suffering people to CMC Vellore or others outside West Bengal for writing or after writing a letter, exchange of a number of letters to the comrades in the field of telecom comrades there. And he successfully and very efficiently could manage the crisis periods in our family and also in the family of others who reached out to him, not only for once or twice, but for innumerable times. And comrades and people who reached out, Comrade Moni Bose got mesmerized, enlightened, and enriched by his pleasant personality and communication skill. Last but not the least, Comrade Moni Bose was an extremely rare character, bearing all human qualities so far I have seen. He is a person of tall status with uncompromising fighting spirit till death at his last. And my mother Josna Bose was a great encouragement and inspiration
for all the works done by Comrade Moni Bose till his death. Incidentally, my mother's death anniversary is tomorrow, 16th May. To conclude, I pay homage to my parents, and also thank you, audience. I convey my thanks to all the audience gathered here for patient hearing, and also I convey my thanks to the comrade uncles, Abhimanyu, Animesh Da, Nambudira Ram, Padmanabhan, and others on the dais. So long live Comrade Moni Bose. Long live in everyone's heart. And once again, I convey my congratulations to the audience. Very good. Today, last speaker, Comrade Deepak. Very busy schedule. He has taken time to be with us and make this function a great one. And last but not least, Comrade Animesh Mitra, Comrade Sujoy Sarkar, and all other West Bengal comrades. Yesterday and today, the Central Executive Committee meeting is organized at Kolkata Inkmart Hall yesterday, and as a part of the Central Executive Committee meeting today, the birth centenary celebration of Comrade Moni Bose is taking place here. Actually, I was little bit apprehensive because whether this function will become success or not up to our expectation. But I want to say the comrades of West Bengal, the comrades of Kolkata, especially our senior leaders, veteran comrades, they have turned out in large numbers and virtually, of course some comrades have left now, but at the peak, both the ground floor as well as the balcony were completely full, and this birth centenary celebration of Comrade Moni Bose has been made a memorable program function by the West Bengal Circle Union comrades together with the help and participation of our Kolkata comrades. Comrades, why we wanted to celebrate this function? I will not take much time. This is not a ritual. If my father dies, every year one function will be organized to remember and conduct some puja, etc. This is not like that. It is not like that. This is not a ritual. But in my speech, Comrade Nambudiri speech, we told how the legacy of Comrade K.G. Bose, really a visionary leader, running trade union today, it is not a very difficult task, but I have not experienced fully, but I have seen a glimpse of the arrogance, undemocratic activities of the group led by Comrade O.P. Gupta. During that time, Comrade K.G. Bose has valiantly conducted the struggle for the right working class ideology, and as a result of that struggle, BSNL Employees Union is functioning today as a working class oriented trade union.
And it is Comrade Moni Bose who carried forward the legacy of Comrade KG Bose, the message of Comrade KG Bose. And on behalf of the central headquarters, I wish to state that the birth centenary celebration of Comrade Moni Bose is only a beginning today. And I was discussing with Comrade Animesh Mitra, of course, with the approval of the appropriate decision making body, we are thinking that at least one such program in the form of a trade union educative program shall be organized in each circle, and we will take the message of the sacrifice of the contributions of Comrade Moni Bose to the present day workers, especially our trade union functionaries, with the due approval of the appropriate body. That decision will be taken, and I request all the Central Executive Committee members, if such a decision is taken, and definitely such a program, educative program, will further help to strengthen our organization. With this request, once again, I heartily thank all the comrades who participated in today's program. Thank you, comrades. अभी वो आपके पास रखेंगे. Please come and be everyone. Respected President, Comrade Animesh, our beloved leader, Comrade V.A. Nambudri, Vice President of CITU, Comrade AKP, and family members of Comrade Moni Bose, Comrade Susmita, Comrade Gautam, and Comrade Dipankar. All the circle secretaries and central office bearers of BSNLU, they participated in Central Executive Committee meeting yesterday, and they are also part of this birth centenary celebration of our beloved leader, Comrade Moni Bose. And I become little bit emotional because many stalwarts who dedicated their entire life for the trade union movement, for making BSNLU a strong trade union that it is today. Both from West Bengal and Kolkata, all those senior comrades, stalwarts have come, and together with that, the comrades who are shouldering the responsibility of keeping BSNL Employees Union as a mighty organization. So all these comrades have come today. We are all here today to celebrate the birth centenary of our beloved leader, Comrade Moni Bose. On behalf of the central headquarters of BSNLU, I convey revolutionary greetings to all of you, and also I pay respectful homage to Comrade Moni Bose. I have had
a very brief association with Comrade Moni Bose, maybe of 20 years. 20 years is not a very big period. From 1990 up to the end of his life in 2010. In fact, I had very close association with him and also very close association with our beloved leader, Comrade V.N. Nambudri, who is present here today to be part and parcel of this centenary celebration of Comrade Moni Bose. What is the significance of the contribution of Comrade Moni Bose? जब मैं पीएनटी डिपार्टमेंट में एंटर किया 1975 में, उस वक्त ट्रेड यूनियन मूवमेंट में एक ही नाम मैं सुन रहा था, ओपी गुप्ता जी। ओपी गुप्ता जी का विचारधारा किया बहुत बोल सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में बताना चाहते हैं तो उनका विचारधारा यह है, ये ट्रेड यूनियन सरकार का पॉलिसी के खिलाफ लड़ नहीं सकता। फिर से मैं कहता हूं, ये ट्रेड यूनियन cannot oppose or fight against the policies of the government. अगर आपको 1 रुपया 2 रुपया चाहते तो बता दो, मैं दिलवा दूंगा। If you want 1 rupee or 2 rupee more, you tell. That trade union can afford to make available to you. But trade union cannot oppose the policy of the government. लेकिन बाद में मुझे पता चला कि पीएनटी ट्रेड यूनियन मूवमेंट में और एक विचारधारा है। उस विचारधारा कॉमरेड केजी बोस का विचारधारा, जो भी सरकार का पॉलिसी मजदूर वर्ग के खिलाफ रहेगा तो निश्चित रूप में उस विचारधारा, उस पॉलिसी के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। तो आप सभी लोग जानते, जब मैं सर्विस में एंटर किया, कॉमरेड केजी बोस का डेथ हो गया, लेकिन कॉमरेड मोनी बोस, कॉमरेड केजी बोस का पॉलिसी को आगे लेके चलते थे। मुझे अभी भी याद है 1981 में E3 यूनियन का ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस यही कलकत्ता में हुआ, सेंट थॉमस स्कूल। 1981 उस ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में एक बहुत बड़ा डिबेट हुआ। डिबेट क्या था? 1981 में इस कॉन्फ्रेंस हुआ। 1982 जनवरी 19 तारीख इस देश का मजदूर वर्ग सरकार का, इंदिरा गांधी सरकार का आर्थिक नीति के खिलाफ लड़ने वाले थे। 1982 जनवरी 19। उससे पहले E3 यूनियन का ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुआ यही कोलकाता में। उस कॉन्फ्रेंस में डिबेट यह था, E3 यूनियन टेलीकॉम एम्प्लॉइज जो 1982 जनरल स्ट्राइक, 1982 जनवरी 19 तारीख स्ट्राइक होने जा रहा है, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। उस वक्त AITUC का जनरल सेक्रेटरी थे
कॉमरेड इंद्रजीत गुप्ता वो आए थे उस कॉन्फ्रेंस में, जोर लगा के आर्ग्यू किए। आप लोग 1982 जनवरी 19 को होने जा रहा जनरल स्ट्राइक में पार्टिसिपेट करना चाहिए, लेकिन इंद्रजीत गुप्ता बोलने के बावजूद भी ओपी गुप्ता मना कर दिया। उस कॉन्फ्रेंस का फैसला क्या मालूम है? 1982 जनवरी 19 तारीख देश का मजदूर वर्ग आम हड़ताल करेंगे, लेकिन टेलीकॉम वर्कर्स उसका सपोर्ट में प्रदर्शन करेंगे। यह ओपी गुप्ता का फैसला था। लेकिन 1981 लेकर के टेलीकॉम ट्रेड यूनियन मूवमेंट में यह लड़ाई चल के आया। आप जानते 1991 में भोपाल ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस कॉमरेड ओपी गुप्ता का डिफीट हो गया। कॉमरेड ओपी गुप्ता को डिफीट करके कॉमरेड मोनी बोस जनरल सेक्रेटरी बने। मुझे अभी भी याद है, वो इलेक्शन होने का पहला दिन रात को डिस्कशन हुआ। कॉमरेड नंबूदरी आप सुनिए, आपके लिए भी मैं बोल रहा हूं। फैसला हो गया क्योंकि जो डेलीगेट्स आए थे 1991 अक्टूबर 24 लेकर 27 तक भोपाल में ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस, जो इलेक्शन का लास्ट डे का पहला दिन रात को मीटिंग हुआ। बड़े बड़े लीडर्स बैठ करके डिस्कस किए। मैं बहुत छोटा था, लेकिन मुझे भी चांस मिला उस डिस्कशन में मौजूद रहने का। यह फैसला हो गया ओपी गुप्ता के खिलाफ हम कंटेस्ट करेंगे, लेकिन जनरल सेक्रेटरी कौन बनेगा? कॉमरेड वीए नंबूदरी ने कहे नहीं, पहले कॉमरेड मोनी बोस कहे हमारा जनरल सेक्रेटरी का कैंडिडेट कॉमरेड नंबूदरी होना चाहिए, लेकिन उसके बाद कॉमरेड नंबूदरी ने कहे नहीं, हमारा लीडर कॉमरेड मोनी बोस जनरल सेक्रेटरी पद के लिए ओपी गुप्ता के खिलाफ कॉमरेड मोनी बोस कंटेस्ट करना चाहिए। जो अगला दिन कंटेस्ट हुआ, लगभग 2 बजे 3 बजे कंटेस्ट शुरू हुआ, वोटिंग। अगला दिन सुबह 3 बजे तक काउंटिंग सब चला। 3 बजे काउंटिंग समाप्त हो गया। उससे पहले ही पता चल गया, शायद रात 8 बजे तक ओपी गुप्ता जी स्टेज पर आए, क्योंकि उनको पता चला कि हार रहे। स्टेज पे आए, कॉमरेड्स सोवियत यूनियन से डेलीगेट्स आए हुए, उनको सेंड ऑफ करना चाहिए, इसलिए मैं जा रहा हूं बोल के वो चले गए। उसके बाद भी कंटेस्ट कंटिन्यू किए। ठीक है, रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। कॉमरेड मोनी बोस जनरल सेक्रेटरी बने। अभी भी मुझे याद है, एक व्हाइट एंड व्हाइट पैजामा कुर्ता पहनते थे। जनरल सेक्रेटरी बनने के बाद, इलेक्शन अनाउंस होने के बाद, शायद कॉमरेड मोनी बोस किससे भी कंसल्ट नहीं किए। कॉमरेड नंबूदरी से कंसल्ट किए या नहीं मुझे मालूम नहीं, हिम्मत करके अनाउंस किए। ये कॉन्फ्रेंस हुआ 1991 अक्टूबर 24 लेकर 27 तक। उसका अगला महीना 1991 नवंबर में इस देश का मजदूर वर्ग 26 नवंबर जो मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव लेके आए नया उदारवादी आर्थिक नीति, उसके खिलाफ
22 हड़ताल हो चुका है, मेरा हिसाब सही रहेगा, 22 हड़ताल हो चुका है। अब जो होने जा रहा है, मई 20 को होने वाला था, शायद उसका डेट बदल जाएगा। ये तो 23 नंबर हड़ताल, 23 बार देश का मजदूर वर्ग लड़ रहे, लेकिन पहली बार 1991 नवंबर 26 को होने जा रहा, बड़ी हिम्मत से कॉमरेड मोनी बोस अनाउंस किए। उस जनरल स्ट्राइक में E3 यूनियन पार्टिसिपेट करेगा। केवल 15 या 20 लोग थे उधर, उसमें मैं भी खड़ा था। 15 या 20 लोग आधी रात में कॉमरेड मोनी बोस ऐलान किए, जो होने जा रहा जनरल स्ट्राइक में E3 यूनियन पार्टिसिपेट करेगा। एक नया रास्ता कॉमरेड मोनी बोस निकाले उस दिन। आज उसके बाद उसको लेकर के जो 22 जनरल स्ट्राइक हो चुका है, सारे 22 जनरल स्ट्राइक में हम पार्टिसिपेट किए इस देश का मजदूर वर्ग के साथ मिलके। लेकिन इसका शुरुआत कॉमरेड मोनी बोस ने किया। जो चर्चा चल रहा था, तो सरकार का पॉलिसी हम विरोध नहीं कर सकते एक तरफ, दूसरी तरफ कॉमरेड केजी बोस का आवाज, अगर सरकार का किसी भी पॉलिसी मजदूर वर्ग के खिलाफ रहेगा तो उसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। जो कॉमरेड केजी बोस उनका विचारधारा है, प्रैक्टिस में लेके आया टेलीकॉम ट्रेड यूनियन मूवमेंट में कॉमरेड मोनी बोस। ये कॉमरेड मोनी बोस का महत्व होता है। ज्यादा समय ले नहीं सकते, और कॉमरेड नंबूदरी है या कॉमरेड मोनी बोस का परिवार के लोग हैं, भोपाल के बाद कॉमरेड मोनी बोस जनरल सेक्रेटरी बन गए, लेकिन ड्यूटी रिकॉग्निशन दिया नहीं, मान्यता दिया नहीं। ड्यूटी ये बोला मोनी बोस को हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। क्यों? वो तो डिसमिस्ड एम्प्लॉई, सर्विस से 1945 में डिसमिस हो गई है। 49 सॉरी। He is not retired honorably from service, DOT का कहना है। रिकॉग्निशन दिया नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी कॉमरेड मोनी बोस जितना हो सकता उस वक्त में टूर जाना, मीटिंग करना, वो भी बहुत मुश्किल है। अगर कॉमरेड मोनी बोस, कॉमरेड नंबूदरी किसी टेलीफोन एक्सचेंज को जाएगा मध्य प्रदेश में या किसी सर्कल में, कॉमरेड टेलीफोन एक्सचेंज गेट के अंदर भी अलाउ नहीं करेंगे। कौन? सिक्योरिटी नहीं, ओपी गुप्ता के लोग। मैं कठिन शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं। गुंडागर्दी किए, टेलीफोन एक्सचेंज के अंदर आप घुस नहीं सकते। एक बार शायद मैं असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी बनने के बाद 1996 में, 1997 में एक बार मध्य प्रदेश में कॉमरेड SR नायक मुझे लेकर के हम टूर कर रहे थे।
एक टेलीफोन एक्सचेंज में, शायद उज्जैन, रतलाम, अरे वहां का जो सिक्योरिटी इतना बड़ा डंडा लेकर के आया मुझे मारने के लिए, गेट के अंदर भी अलाउ नहीं किया। वैसा परिस्थिति में कॉमरेड मोनी बोस, कॉमरेड नंबूदरी दोनों पूरा देश में दौरा किए, कर्मचारियों से मिले। जो कॉमरेड केजी बोस का विचारधारा, जो भी पॉलिसी मजदूर वर्ग के खिलाफ रहेगा तो उसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। उस विचारधारा को मजबूत करने के लिए पूरा देश में दौरा किए। उसका परिणाम यह है, आज बीएसएनएल एम्प्लॉइज यूनियन बीएसएनएल में सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन, एक बार नहीं, दो बार नहीं, एक बार छोड़ करके और जितनी बार मेंबरशिप वेरिफिकेशन हुआ, सारे मेंबरशिप वेरिफिकेशन में नंबर 1 पोजीशन में बीएसएनएल एम्प्लॉइज यूनियन जीत के आया। तमिलनाडु सर्किल कॉन्फ्रेंस हुआ फरवरी 18 तारीख चेन्नई में। मजाक की बात है, एनएफटी का जनरल सेक्रेटरी आया, सेवा बीएसएनएल का एक ऑल इंडिया लीडर आए। पहले सेवा बीएसएनएल का ऑल इंडिया लीडर ने कहा, आज इस बीएसएनएल 100% सरकारी कंपनी है, इसका कारण बीएसएनएल एम्प्लॉइज यूनियन। सेवा का लीडर कहा, मैंने सोचा एनएफटी मतलब तमिलनाडु में आज भी ओपी गुप्ता ग्रुप एनएफटी काफी मजबूत है। एनएफटी का सर्किल सेक्रेटरी आया, उन्होंने भी कहा आज बीएसएनएल 100% सरकारी कंपनी है, इसका कारण बीएसएनएल एम्प्लॉइज यूनियन। एनएफटी का सर्किल सेक्रेटरी भी कहा। तो किसी भी ट्रेड यूनियन फंक्शनरी को आप पूछो, वो बोलेंगे ठीक है बीएसएनएल का हालत ठीक नहीं, खराब, सर्विस ठीक नहीं, खराब, लेकिन फिर भी इस कंपनी को 100% सरकारी कंपनी के रूप में खड़ा किया। इसका कारण, इसके पीछे बीएसएनएल एम्प्लॉइज यूनियन है, इसके पीछे कॉमरेड मोनी बोस, कॉमरेड केजी बोस का विचारधारा है। बोलने के लिए बहुत चीज है कॉमरेड मोनी बोस के बारे में। हर लीडर, कॉमरेड संपतराव, जब हम इस मीटिंग के लिए आए थे, कॉमरेड संपतराव बोले थे कॉमरेड मोनी बोस को मेरे बच्चों के ऊपर बहुत प्यार है। उन्होंने कहा, मैं बोला नहीं, मैं दिल में सोच के आया था, मेरे ऊपर भी कॉमरेड मणि बोस को बहुत प्यार था। मतलब सबको प्यार किए कॉमरेड मणि बोस, एंडलेस लव, ग्रेट लव। मैं पौंडीचेरी में डिस्ट्रिक्ट लेवल में काम करता था, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी नहीं था। तमिलनाडु में एक सर्कल ऑफिस बेरर था। पौंडीचेरी मतलब एक यूनियन टेरिटरी, कांग्रेस पार्टी का सरकार चल रहा था। कांग्रेस पार्टी सोचा मैं उस सरकार को बहुत हेडेक दे रहा था। केवल पीएनटी ट्रेड यूनियन मूवमेंट नहीं, जो वहां स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे, सबके बीच में हम काम करते थे। तो पांडिचेरी गवर्नमेंट का कैबिनेट एक रेजोल्यूशन पास करके सेंटर को भेजा, इस अभिमन्यु को पांडिचेरी से हटाना पड़ेगा। ये 1992 कॉमरेड मोनी बोस जनरल सेक्रेटरी बन गए। उनको बहुत गड़बड़ कर रहे थे ओपी गुप्ता ग्रुप। मेरा ट्रांसफर हो गया पौंडीचेरी से धर्मपुरी। धर्मपुरी मतलब कॉमरेड गुंडन्नाथ जानते,
कर्नाटक बॉर्डर में है, वहां एक छोटा जगह उत्तंगरई, वहां मेरा ट्रांसफर हो गया। पांडिचेरी डिस्ट्रिक्ट यूनियन उस ट्रांसफर को कैंसिल करने के लिए बहुत लंबा लड़ाई लड़ रहा था, रिले, हंगर स्ट्राइक, धरना, ये वो सब। लेकिन हम तो कंबाइंड एनएफटी के अंदर काम कर रहे थे। तमिलनाडु सर्किल यूनियन सर्किल सेक्रेटरी ओपी गुप्ता का सपोर्टर थे। वो तो अपना हाथ को अंग्रेजी में कहते हैं वॉश्ड हिज हैंड्स ऑफ, मतलब कुछ भी कर नहीं सकते, आप जाओ, ये बोल दिए। लेकिन कॉमरेड मोनी बोस इस केस को उठाया, मेरा रूल 37 ट्रांसफर। कॉमरेड मोनी बोस मुझे बताइए एक बार, कॉमरेड ओपी गुप्ता ने बोले मंत्री का कहने पर इस आदमी का ट्रांसफर हुआ, रूल 37 ट्रांसफर, आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते। मंत्री का कहने पर। मंत्री कौन था? राजेश पायलट स्टेट मिनिस्टर, एक रंगैया नायडू डेप्यूटी मिनिस्टर। डेप्यूटी मिनिस्टर रंगैया नायडू का कहने पर मेरा ट्रांसफर हुआ। बहुत ऊंचा जगह से ट्रांसफर ऑर्डर आया, लेकिन कॉमरेड मोनी बोस छोड़ा नहीं, अंत में मेरा ट्रांसफर को, रूल 37 ट्रांसफर को कैंसिल कराया। ये कॉमरेड मोनी बोस, जो मैं तो उस वक्त एक रैंक एंड फाइल वर्कर था, लेकिन ट्रेड यूनियन का एक्टिविटी के वजह से हमारा एक ट्रेड यूनियन वर्कर को विक्टिमाइजेशन होता, तो मैं तो बड़ा लीडर नहीं था, इसके बावजूद भी इतना कोशिश किए, मेहनत करके वो ट्रांसफर को कैंसिल कराइए। मैं जब तक कॉमरेड मोनी बोस जिंदा रहे, हर बार कोलकाता आते समय उनका घर गए। मैं भी मेरा पिताजी के जैसा कॉमरेड मोनी बोस को सम्मान करता था, लेकिन आज कॉमरेड मोनी बोस हमारे बीच में नहीं। लेकिन जो मार्गदर्शन कॉमरेड केजी बोस से मैं मुलाकात नहीं किया, लेकिन जो कॉमरेड केजी बोस का विचारधारा है, कॉमरेड केजी बोस का डेथ के बाद कॉमरेड मोनी बोस आगे लेके गए, ट्रेड यूनियन मूवमेंट को मजबूत किए। तो आज मैं इस संगठन का जनरल सेक्रेटरी के रूप में आपके सामने खड़ा। कभी कॉमरेड मोनी बोस, उनका सैक्रिफाइस, कॉमरेड सैक्रिफाइस रिमेंबर करना चाहिए। 1945 में सर्विस में एंटर किए, 1949 में डिसमिसल हो गया। डिसमिसल क्यों? हड़ताल में, आज हड़ताल में पार्टिसिपेट करेंगे तो एक दिन का तनख्वाह काटेगा, वो कॉमरेड, लोग डरते, लोग रोते, एक दिन का तनख्वाह है। कोई हड़ताल में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन उस पीरियड में हड़ताल में कॉमरेड मोनी बोस, कॉमरेड केजी बोस पार्टिसिपेट नहीं किए। यूनियन का यूपीटीडब्ल्यू, उस यूनियन का सुप्रीम काउंसिल मीटिंग चेन्नई में होने वाला था, इसलिए हड़ताल करने के बारे में बातचीत करके फैसला लेने के लिए, फिर से मैं कहता हूं, हड़ताल करने के लिए नहीं, हड़ताल करने के बारे में बातचीत करके फैसला लेने के लिए चेन्नई में यूपीटीडब्ल्यू का सुप्रीम काउंसिल मीटिंग होने वाला था। उस मीटिंग होने से पहले जो लीडर उस सुप्रीम काउंसिल मीटिंग में भाग लेने के लिए निकले, सबको अरेस्ट किया, सबको डिसमिस किया। कितना कठिन परिस्थिति थे। उस कठिन परिस्थिति के बीच में खुद का सर्विस, आप जरा कल्पना करके देख लीजिए,
आज की तारीख में एक आदमी का डिसमिसल नहीं, सस्पेंशन हो गया तो हाँ, हम सबको मरवा देगा, लीडर्स को मरवा देगा। लेकिन डिसमिसल होने के बाद, डिसमिसल हुआ 1945 में, उनका डेथ 2010 में, पूरा जिंदगी इस वर्किंग क्लास मूवमेंट के लिए अर्पणित किए। मैं फिर से एक बार कॉमरेड मोनी बोस को लाल सलाम पेश करके मेरा भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद कॉमरेड। थैंक यू कॉमरेड पी अभिमन्यु, जो डिटेल्स में हम मोनी बोस के ऊपर में बोले हैं, हम लोग को याद में हिस्ट्री भी कुछ आ गया। नाउ सो रियली टुडे वी आर वेरी हैप्पी कि वी हैव started the meeting in time and every CEC members and BSL employees they have reached in our program timely। और खुशी की ये भी बात है कि आज हमारा ये मंच में जैसे कॉमरेड मोनी बोस को फैमिली मेंबर्स तो हम लोग को मिले हैं, और साथ साथ हमारा जो नेता लोग हैं, हमारा ट्रेड यूनियन का, CIT का, DSL का, सब लोग इसमें है। हम ज़्यादा कुछ बात नहीं कहेंगे, ज़्यादा तो हम इन लोग से सुनेंगे। कॉमरेड AKP, कॉमरेड PA नंबूदरी, कॉमरेड P अभिमन्यु, जो लोग सबसे ज़्यादा कॉमरेड मोनी बोस के साथ ये काम किए हैं। ये हाउस में भी हम लोग दूसरा नेता लोग बैठे हुए हैं, जो लोग कॉमरेड मोनी बोस से जुड़ा हुआ था और पहले PNT मूवमेंट, बाद में BSL मूवमेंट में बहुत दिन से काम किए हैं। ऐसे और कुछ नेता लोग यहाँ मंच में है। But as it is a CHQ program, so it was our decision to invite some of our important leaders to tell on some subject of the कॉमरेड मोनी बोस। और ये का फैसला किए हम लोग कि दिस बर्थ सेंचुरी हम लोग पूरा देश से मनाएंगे, सब सर्कल भी मनाएंगे। यस्टरडे और CEC मीटिंग वाज देयर, क्योंकि जरूरी भी है। कॉमरेड मोनी बोस बर्थ सेंचुरी अगर हर जगह में हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो ये जरूरी है कि हमारा BSL एम्प्लॉइज यूनियन के पास, मेंबर्स के पास ये बोलना जरूरी है कि मोनी बोस who had started the struggle at the British time, मतलब जब हमारा देश में ब्रिटिश राज था, that time कॉमरेड मोनी बोस joined in the PNT family। 1946 strike, that time he joined in the strike और रिमूव फ्रॉम द सर्विस, और उससे फैसला किया कि जिंदगी भर हम ये PNT वर्कर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट वर्कर्स, उनका हित में, उनका मांग को उठा करके सरकार के खिलाफ हम लड़ेंगे। इट वॉज द डिसीजन ऑफ कॉमरेड मोनी बोस आफ्टर डिसमिसल फ्रॉम द सर्विस। और 2010 जब उनका देहांत हुआ, उनके पहले दिन तक कॉमरेड मोनी बोस ये काम बहुत अच्छे ढंग से किए हैं। ये सोवेनियर में हम एक बात लिखे हैं, मोनी बोस कैसे थे हम लिखे थे, वो हमारे फ्रेंड्स था, वो हमारा गाइड था, वो हमारा फिलोसोफर था। ये सच है। बगल में हॉल PNT वर्कर के पास एक स्वीट नेम है, दैट इज मोनिदा, बट AKP इज हियर, VA नंबूदरी इज हियर, P अभिमन्यु इज हियर, संपत राव और AP सर्कल का एक बड़ा नाम है, जिनका साथ ये सब लोग का साथ एक अच्छा एक एक्सपीरियंस है उनका
कि मोनी बोस कैसे था, उनका साथ ट्रेड यूनियन मूवमेंट को लीड करने का एक्सपीरियंस क्या था, और ये घर का जो साथी लोग है, उनका डॉक्टर है, उनका सॉन है, बाबूदा जो लोग है, ये लोग भी उनके कॉमरेड थे। इसलिए ये जरूरी है कि मोनी बोस बर्थ सेंचुरी जब हम मना रहे आज, टुडे इज द बर्थडे, टुडे इज द बर्थ ऑफ मोनी बोस, and accordingly our CHQ had taken the decision that this time we will observe our Moni Bose birthday in Calcutta to give a message to all of the country कि जगह जगह में मोनी बोस का बर्थ सेंचुरी हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। उनके एजुकेशन क्या था, उनका लेसन क्या था, इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था जिंदगी के, कैसे बीएसएन यूनियन। एक दूसरा भी एक एपिसोड है, पहले हम लोग एक साथ में था, एनएफपीटी मतलब ओपी गुप्ता का लीडरशिप था। दैट टाइम ऑल्सो कम मोनी बोस was the main ऑल इंडिया फिगर जो अच्छे ढंग से सीरियसली, ऑनेस्टली, सिंसियरली दो काम किया। नंबर वन, यूनिटी अमंग द ऑर्गेनाइजेशन, नंबर टू, द स्ट्रगल अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और साथ साथ हमारा यूनियन के अंदर में जो नेता लोग एडजस्ट करते थे, कॉम्प्रोमाइज करते थे, उसका खिलाफ भी कॉमरेड मोनी बोस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ था, टू फाइट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, टू फाइट इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द डेमोक्रेसी। जब बीएसएन जन्म हुआ तब हम लोग को एक अपॉर्चुनिटी मिला टू फॉर्म ए सेपरेट यूनियन। उस टाइम ये नंबूदिरी भी थे, कॉमरेड मोनी बोस थे, कॉमरेड अभिमन्यु थे, कॉमरेड संपत राव थे। हम सब लोग मिलकर के फैसला किया कि नहीं, दिस टाइम वी शुड फॉर्म ए सेपरेट यूनियन बेस्ड ऑन आवर इडियोलॉजी, दैट इज इडियोलॉजी ऑफ द वर्किंग क्लास, the ideology of the working class, the party of the working class. That time we have formed the union of the BSL Employees Union. ये वो मोनी बोस है जो भोपाल कॉन्फ्रेंस में कॉमरेड अभिमन्यु, कॉमरेड नंबूदिरी, कॉमरेड मोनी बोस सब लोग मिल करके फाइट किया था और हम लोग का विक्ट्री मिला था उस कॉन्फ्रेंस में, जो भोपाल कॉन्फ्रेंस। तो ये बर्थ सेंचुरी का जो प्रोग्राम है, हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि हमारा तो एक्सपीरियंस कम है। बस मुझे याद है नौकरी मिलने के बाद दैट टाइम आई वाज इन असनसोल, उस टाइम हम लीडर भी नहीं थे, एक मामूली हम एक वर्कर था, वर्कर यूनियन ज्वाइन किया था, यूनियन का थोड़ा एक मेंबर था। बट दैट टाइम ऑल्सो मोनी बोस केम इन असनसोल और पूछा नाम क्या है, क्या करते हो, कैसे काम करते हो, फैमिली में कौन कौन है। उस टाइम एक मैसेज मिला, दिस इज द लीडर, और उसके साथ जो रिश्ता हुआ वो रिश्ता 2010 तक कंटिन्यू किया था, जब तक वो हमारा साथ में थे। और चला जाने के बाद भी हम लोग याद करते हैं मोनी बोस का लेसन क्या है, उनका शिक्षा क्या है, उसका मैसेज क्या है, हमारा ट्रेड यूनियन मूवमेंट में हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। इसलिए हम आप लोग को ये कहेंगे, सब लोग हैं यहाँ पर, हमसे ज्यादा अच्छे ढंग से बोलने का पावर कैपेसिटी दूसरे नेता लोग के पास है, बट सब लोग को हम बोल नहीं पाएंगे क्योंकि इट इज ओनली 2 आवर्स प्रोग्राम। विदिन 4 or 4:30 वी हैव टू कंक्लूड द मीटिंग। इसलिए जो नेता लोग बैठे हुए हैं, जिनका साथ मोनी बोस का काम करने का एक अच्छा एक्सपीरियंस है, वी द CHQ हैव फाइनलाइज्ड द नेम ऑफ द स्पीकर, और हम रिक्वेस्ट भी करेंगे जो स्पीकर लोग हमारा होगा, प्लीज यू टेल विदिन 10 मिनट्स 15 मिनट्स, अगर आप लोग कोऑपरेट करें 10-15 मिनट का ऊपर में अगर आप अपना भाषण देते हैं
तो हमारा देश सुविधा होगा। ये बोल करके कॉमरेड मौनी बोस अमर रहे, कॉमरेड मौनी बोस जिंदाबाद, ये बोल करके हमारा भाषण हम खत्म करते हैं। नाउ आई रिक्वेस्ट कॉमरेड A.K. पद्मनाभन, और CI2 वाइस प्रेसिडेंट और लीडर, आज का देश का जो माहौल सिचुएशन सिनेरियो वो एक्सप्लेन करेंगे, और साथ साथ कॉमरेड मोनी बोस का एजुकेशन कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। आई रिक्वेस्ट कॉमरेड A.K. पद्मनाभन। Respected comrades on the dais, Comrade V.A.N., Comrade Abhimanyu, and all others on the dais, and especially the son and daughter of Comrade Moni Bose, whose centenary we are observing today, Comrade Gautam, Dr. Gautam and Comrade Susmita, and Comrade Dipankar, who is the elder son of Comrade K.G. Bose. Comrades, it's a great privilege for me to be here amongst you on this day of great importance, 100th birthday, the beginning of the 101st year of the great life of Comrade Moni Bose. First of all, I would like to congratulate and thank the BSNL Employees Union for observing this day and organizing this meeting from the CHQ of BSNLU on this very day, 15th May. And I don't want to go into the life story of Comrade Moni Bose because Comrade V.A.N. is here. As you all know, V.A.N. is not only our leader, he is a biographer and historian who has been continuously and even today continues to write. In the general trade union movement, with special reference to the post and telegraph employees movement, of which all of you know, BSNL Employees Union is an offshoot of that. And very recently, just last month, just not even 1 month ago, the book he had already written in English on the stalwarts of the PNT movement was translated by our comrades in the BSNL and retired comrades, and they had published it. He just gave one copy to Comrade Susmita in Malayalam. So this is a continuous work that Comrade V.A.N. Nambudiri has been doing. And when he is here on the dais, and not only he is a biographer, he worked along with Comrade Moni Bose. Because all these three leaders here sitting have some experience of working with him. 2 others, 3 others are their family members. But I have met him thrice, only thrice, 3 times I have met him. And so my experience is that of all of you who has learned the lesson, tried to learn the lessons that the life of Comrade K.G. Bose and Moni Bose taught us, and all others in that great tradition. What is the tradition of the PNT movement? All of you know that. From the beginning of the 20th century, if you write the history or already written history of the trade union movement in the country, it is the postal employees, the telegraph employees, and then the railway employees who took the lead in organizing themselves under the British rule, the oppressive rule, repressive rule, when we did not have that right to form a union. And on record,
What does the trade union history say? The formal trade union in India was formed in 1918 only. And the first central trade union, All India Trade Union Congress, was formed in 1920. The first May Day was observed in 1923. But from 1908 onwards, in the first decade of the 20th century, the trade union movement as a whole, workers have started their movement, though that was not a formal trade union. And from then onwards, the great stalwarts about whom Comrade VAN has written, and every day in our rallies and meetings, postal telegraph comrades refer to all those great leaders. And Babu Tarabada and all of this, I don't want to go by name. The great speech in 1921, that Lahore speech, which is very famous, and I am sure almost all the leaders of BSNL Employees Union would have read it. In 1921, to say that workers are not beggars and they are the salt of the earth, to declare that and to challenge the Britishers at that time in 1921. And that great tradition, I don't want to go into details. With that limited time, I would like to hear all our comrades who want to speak. That great tradition of fighting against the oppressive regime, upholding the banner of class struggle, upholding the banner of class struggle, raising the red banner, Comrade K.G. Bose, Comrade Moni Bose, and all those comrades who at that time stood in the forefront of the fight, raising anti-imperial slogans. And then after independence, I was just telling Comrade VA, how many years Comrade Moni Bose worked in the so-called PNG department? 1945 to 1949. 1945 to 1949. But he took up the cause of the workers, not only of the Post and Telegraph, or which later on became Telecom. And that history, if we go into the history of Comrade K.G. Bose and Moni Bose, Comrade Sushmita was telling the word inseparable. Yes, it is inseparable. They are two individuals, but with one spirit. That spirit which was imbibed from those his predecessors, their predecessors, and which we should follow. That spirit which continued. And PNT movement, as you all know, is the epitome of struggles, not only against the government. The leaders who were with us within the movement, when they changed their track, started working with the government. And the history of the trade union movement in PNT till today tells about the bruises, the injuries that has been created by those who were in the movement and who collaborated with the ruling class, and also with the help of the court and administration. At every step, this has happened. And Comrade Moni Bose, and before that K.G. Bose, Moni Bose, and all the great leaders, they took up this issue. They challenged those who started traveling in a different track. And that is the history of NFPT, NFT, then NFT, and then, as Comrade, our president was telling, we got the opportunity, he used the word, we got the opportunity of forming a separate union. Yes,
We fought against the corporatization. It is under the leadership of Comrade VAN and others. At that time when we started the Comrade Moni Bose was there to guide us at that time. And that is why when the very first conference, foundation conference of BSNLU, Comrade Moni Bose was elected one of the senior patrons of the organization. And today, 15th May, the whole world is thinking about what is happening in different parts of the world, how the workers are fighting. Today is the day, comrade. In 1948, we are now thinking about Palestine. We are thinking about Cuba. You are trying to collect funds for Cuba. What is that message? It is the message that workers of the world unite. The struggle against imperialism, the struggle for the working class unity all over the world, the proletarian internationalism that KG Bose and Moni Bose and others upheld. And today, 15th May, is the day the great attack against the Palestinian people started in 1948. They were being moved. I don't want to go into the history. And today at the international level, workers are on the street protesting against the oppression and the exploitation that is happening in different parts of the world, against imperialism, the type of the government that is there in US or in Europe, where the right extreme forces have taken responsibility in various states, various countries, and people are on the move against that. In that situation, unions like BSNL Employees Union or other trade unions who are now working together, within 2 hours, almost 2 hours now, all the central trade unions in the country will be meeting in Delhi at 5 p.m. today. We are already on the path of struggle. We have declared a strike on 20th May against the anti-worker, anti-people policies of the government. Everything what we thought that we have established as our right, the 8 hours work, right to form a trade union, right to conduct collective bargaining, our rights for a minimum wage, the struggle which we started in 1957 when the government agreed for a principles for minimum wages in 1957 in the 15th Indian Labour Conference, of which all of you are familiar. That issue is still in our starter of demands. The right to form an organization has been challenged. 1926, the Trade Union Act has come. But to get a registration for a trade union in a multinational company in Tamil Nadu, 37 days of strike by those workers have to be there to get a trade union registered. Which according to all of us is a very simple process. After the law is passed, just 7 workers have to be there to sign, and even now they say 100 workers in total, but 7 have to sign. All of you know that. It's a simple process and the application is submitted. And for that 37 days of strike was to be there for the Labour Department to move and register a trade union in multinational. And one minister said, that company at the international level does not allow trade unions. But we have a constitution, we have a rule. And from that, you think about what is happening today. We are raising the slogan of unity of workers. The unity of the country as a whole, the unity of the people of the country as a whole is under challenge. And every opportunity that is available to the communal ruling classes in the country is being utilized to further divide. All of you know, and I don't want to go into detail. After the terrorist attack, the worst type of attack in Pahalgam, where the tourists who came there have been killed, all of you know that. But what happened after that? Yes, Government of India took the challenge. There was action. There was
attack this side, that side, all that is wrong. But what do we see? There comes a voice from somewhere. The US imperialism which always threatened India. And we are in Bengal. Everyone here will never forget 1971. The liberation of Bangladesh. At that time what happened? Near Calcutta, in the Bay of Bengal, the 7th Fleet of US Navy moved in. And how that was ended and all that is history. At that time at least, Soviet Union was there. The socialist camp was powerful and they could come to the help of India. And Soviet Union at that time came to the help of India and those challenges could be met. But today, Mr. Trump, the USA President, even before the government of India or government of Pakistan is saying something against the dispute that is going on or the attack that is going on, half an hour before that, the announcement comes from Trump that I have mediated and they will be having discussion in a third country. And all that comes from the US President. And not a word from the Prime Minister or others. Maybe even officer on record, went on record, that is all, that is false, that is not correct. What we have done is like this. All these details are known to all of you who are all leading cadres of the trade union movement. But what we should remember is every opportunity, how the family of the Foreign Affairs Secretary of the country is being criticized or attacked and what all nonsense is happening. How such a senior IAS, IFS officer is being criticized, not only criticized, first type of trolling and all of this. His family also. How the officers. And today, day before yesterday, a military officer, army officer, a woman officer who was reporting to the country on behalf of the government of India and its armed forces, how she has been attacked. And today I just read the Supreme Court has said, already High Court has directed to file a case against that minister in Madhya Pradesh and he continues to be a minister and he has gone to Supreme Court and Supreme Court will be hearing it within 2 days. But today, according to the news that was available just a few minutes ago, I could read that the Supreme Court was highly critical of the statement of the minister. At least that has come. So what I want to tell you is, today when we remember the great service and the life that was dedicated to the working people of the country, the birth centenary of Comrade Moni Bose, it is the responsibility of all of us who are living today, all of us who are part of the Indian trade union movement, to carry forward this flag of working class resistance and defense and carry forward the banner of the working class internationalism, carry forward the working class struggle of the class struggle. When I stand here, I remember the May 1970, 27th to 30th May. For the first time I visited Calcutta was for the formation of CITU. That was my first visit to this great city. I still remember what all happened in Lenin Nagar. There are more than 5,000 delegates from all over India. And the legacy that is of Comrade Moni Bose, that was what echoed there at that time. Both of them were living. They were there, guiding the Indian trade union movement. They were part of this, those who were not directly at that time, part of that, not directly. And so today, comrade, let us pay homage to Comrade Moni Bose. Let us remember his sacrifice and let us do what all we can do. And in the coming days are going to be the days of intensive struggle. And this evening,
the date of the strike will be confirmed. Because of these developments, the political developments, the defense-oriented developments between Pakistan and India, the warlike situation, there was an opinion that this strike day has to be further extended to few days, and the final decision will be taken today. And the 20th May strike, maybe, I can only say that maybe it is changed to a few days after 20th May. And so, coming days are the days of challenges, coming days are the days of struggle, further intensified class struggle in defense of the people, in defense of the working class. Let us carry forward the legacy of Comrade Moni Bose and let BSNL Employees Union. I congratulate them, I greet them on the centenary day of their great leader, and on behalf of the CITU, Center of Indian Trade Unions, and its National Secretariat, I pay homage to Comrade Moni Bose and also convey my greetings to all of you who have assembled here for this centenary celebrations. Thank you, comrades. Thank you, Comrade Akipantanavan. लेंगे उसके बाद ही मीटिंग खत्म होता है। प्लीज स्टे सम टाइम। অনেকটা বলে তো সময় নষ্ট করে লাভ নেই। আমি বাংলাতেই বলি, ছোট্ট একটা কথা শুধু বলবো যে একটা মানে আমি ছোট থেকে যেটা দেখেছি 60-70 দশক আমার কাকা এবং কাকিমা, কাকা যেহেতু টেলিফোন ইউনিয়ন করতেন তখন চাকরি করেন না, কাকিমা কলকাতা টেলিফোন ইউনিয়ন করতেন। আমাদের বাড়িতে মিটিং হতো, মিটিংয়ে যারা আসতেন 60 দশক 70 দশক আমরা বলতাম কাকা, কাকার বন্ধুরা যে মেল কমরেডরা আসতেন তাদেরকে বলতাম কাকা, আর মহিলা কমরেড যারা আসতেন তারা অনেকেই এদের স্ত্রী। রঞ্জিত দত্ত তার স্ত্রী হচ্ছেন করুণা দত্ত, সমর দত্ত তার স্ত্রী হচ্ছেন মমতা দত্ত, অনন্ত ভট্টাচার্য তার স্ত্রী হচ্ছেন লীলা ভট্ট। আমার নামগুলো মনে আছে। আমরা কিন্তু কাকিমা বলতাম না, মাসি বলতাম। অদ্ভুত ব্যাপার, রঞ্জিত কাকু, করুণা মাসি, কারণ ওরা ছিলেন আমার কাকিমার বন্ধু এবং প্রত্যেকের সাথে একটা পারিবারিক সম্পর্ক। এদের প্রত্যেকের পরিবারের সঙ্গে উই আর অল ফ্যামিলিয়ার টু দেম। আমি চাই বিএসএনএল আমাদের এখনো উই রিমেম্বার, উই থিঙ্ক দ্য অল বিএসএনএল এমপ্লয়িজ অ্যান্ড পোস্টাল এমপ্লয়িজ ইজ আওয়ার ফ্যামিলি মেম্বার। উই থিঙ্ক সো টিল ডেট নাও, উই থিঙ্ক সো, and this is our teachers from my father and from my uncle, Comrade K.G. Bose and Moni Bose. We all together, we are a family. Thank you. Comrade, meeting শেষ হবে, ভোট অফ থ্যাঙ্কস দেওয়ার মধ্যে দিয়ে। Comrade পিআরটি সেই মিটিং আমাদের ভোট অফ থ্যাঙ্কস দিয়ে মিটিং শেষ করবে। Comrades, only 1 minute. Half of the house has become empty.